Sua tona yatu. Ya le fa o tātou lau lua fasila fa i le tātou por kalambe masani i vai aso te tasi. E ui lava i le na o le tasi le astona i tātou te fsanga i ai. Ya le por kalambe masani lava le na. Savea le Tanoa Ava tuli au pūpea. E le pamalu le atunu ue le ngata i New Zealand nei au se tālia ma so se tafo le lanolangi. O lo o nopia i ai o tātou ainga o woma e masani. Ia, whatalo whatu, ma le nganga whiwhia, whawhatai le tua, tei mailo tau soifua, ma se balos o le au ona nei, o ma whai i ona tātou whailoa i lumo le nuu, ai le o tua o le nuu, whailoa i fhoi ma le nganga whiwhia, ma le nganga whawhatai. Sa au whalale lei le tua o sa paota, le tua o apere amo mo Yakopo, le tua o Israelu, le tua o Samoa o lo whawai i ai lo tātou tunu. Alo le soifua lau le leile dei tai au, alo fo le fulau, ma alo le pale. Wa me boe sa manvia, fuafuanga sa fea ngai ma oe le nava yaso. Ele nganta o tiute o tofi ai, ia o lo tiute fo i wha matai, o le tiute wha tausi a inga, ia o me uma le nā, ia ele nganta fo i le nā. Ia o le tautua whai pea o le aitau malele, i o tātou a inga no whaabuli mai i lau whanua me ele pele i Samoa. Ia, alo a fua tai au ua maua, ai lao fo i masula le lofa, le angle lei o le tapa au sili le langi. Ia, o tātou toi wheloa i ai fo i le nei astonai, a so luas fulmane tasi o me lua fe luas fulmane lua, o rano winga, ua toe iwa fo i aso le masina le nei o me. Ia ona tātou whaamawai fo le iai. Se vai aso sili ona tā ua i le talafa asoropito Samoa. I le toe lua aso o tutoe. Tātou anga i atu le aso luas fulma le whao le masina le nei. Ia le aso le aso ngafuama le aso lua. A toa le lei i ai le tausanga le whainga malanga le tātou tunu. Talu o na tula i mai. Le whainga malo fau le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. E whātou teia le sā whalau o Samoa i ona upawhai, a mai se fo i o se tai au manuia, male luma na i o le tātou o tunu. I eise teimi tele se tala e whai i ai, i le nā fo i teimi tā ua o le soifua, ia male le sāwalinga fo i o le tātou o tunu. Whātalo whatua i le paia mabalunga, o le tātou wānu nofo le tāwhatolu o Samoa, i ona tūlanga whaalupe o Sama whaingā, o pa ia le popo ma pāle solo apo ngatā wa oe Samoa, ia o le sā whaofi ngatā i le tai. Ia o le fue lavi, ia e moise fōi, o le i vivia, e le tau mawha folo i ai stangata pa o se tau tai, a wai lua me moai, a ele lona e te lawa, tulou le whaafonga Samoa, wa mai ona tofi ma o le au mamala fōi, le tunu. Whaatalo whaatu i tulanga whalupe a wā, le sāwha inga, i le pa ia mawalunga o mamalu whaale malo. Ele ngata i le fiola o fionga le konsula o aolo tātou malo tuto tasi o Samoa, ia whapena fo i lau pale whia ngai, ia a o whaafonga mai le fionga le komsina o le tātou malo o Samoa, le sunga le pali tele, le asi, Tom Scanlon, ia malo lātou fo i Wellington. Ia aile ngata i lea, o le whainga malo le nei atunu, a vea fo i ma ainga lona lua o Samoa. E lana fionga le Kovansili, whapea fo i le tamaitai pāremia, ma lana kāpeneta, ma le pāremene. Ia ai o tamatongi ai, ma lautongi ai tama whanau o le atunu, pio le fionga i le Minstau ma ta aupu tau tumotu o le Pasifika, lau fionga le usoli i to whae au pito sua William Sio ma le faltua, e mai se fo i lau au waa ma le ofisa, e le nganta i mangil nei, e whapena fo i le lau mua i Wellington. Ia, ai, te nane fo i pa ia ma mamalu whaa le atunu, a wātama ma ainga fo i matama, ainga o nofo, ainga o ainga o papa, ainga na te whaiwha i ai Samoa. Ia, o ainga o tulati ma tulatoa. Ia, mai se leu songa, ia, te oetu mua mapule i tu au malataua, ainga le tai ma le wa o fonti,
ia o tama fo'i o le manua tele ma to'o le fale ula ia pa ia na fasino wa sua ma vai fadua fo mai tulangi sa ole masale o mua ma le lau niu no sai lua le fale nga fulu fa pe fo ile la au na butasi mo le no fa pu pa talo fatu ma lo so fu but real de taiao mo le fa mo ia o maulunga le anga le leio le atua aya matua le tu ia te utou le fai galweng to tofi le tu i fatu fai tau laga fia ele ngata ia i latou o te mamtina matutua malolo manu malo ia malolo pensione foi a malo fai le faiva a malo i le tau susuino le puvai le ola ia wa le soifua fa le nganga le tatu o tunu ia pa pe foi ona a talo fa atu le fai galwenga o lo talo fa autu e tu e fio le lorangi ia ma fa fale le maluai le fa no nga malu a wa Samoa i tulu inga e fio le kelope a lo so fu mria fa vitai talo fa vitai i la auto fa malunga ia ma le olenga o lo fai ia so aso matai miuma wa se but via Samoa le ngata i nei ia me se fo lo tato o tunu pele Samoa ia fa pe fo la na fai nga malo ia le po ia maulunga le fio la na fionga ele au malu le tato malo ia malana masiofo fa pe fo i sui le fono sui to fia le fionga le tapu sa tele ia po la fionga fo i ile le ba me robot ia ai te dane fo i te fio la fionga ele pale bia le sui pale mia le fionga le fong of the line le sui fong of the line la malu o le kapenet i minister ma la inga minister ia ba se fo i sui minister lango ia ma le pale mene ma malu o Samoa atalo fatu ma le nganga fa lalo alolo se fo mo real nei tau ia o fe lava le tafolo e ma ua mai ai ia bo mo onga le mo fo lo fo ia te o le ia fo ele mo fai o na whaangaloina. Le tapo inga malu tina mta mama tutua, tua sidisina, paanga tō tino i a Savea. Pele tele au tau ilo loto, ele mo fai a o nā lulua. Ai se ia whean, mai lau whaamrianga. Le rei aso, ia, awa fo i a se manatu. Fola sia fo i lu mabea, awa le whaafonga le tunu. O mea sa tutupu, o mea uvalo ia. Ole a tutupu, mamea, ele i tutupu, mamea e fo i sale tatau o tutupu. Pe e kele ele meranga, o mea sale kakaunga kupu, ai waku kupu, e la isi meo tua o patatua o mea ia o tutupu sale tatau o tutupu. Ole a tatu tala nofo i ai i lea so. Kusala pe e ke whaari i ai. Ma e oso i balau fe e balau ingo. O ke makwale popole lava e se me kasi. Fata lofa fo i whaaloalo ma le whaapitoa. Ile au pale lau vale. Ma le au tau ai maa. Ia ma le au lemi ngau. Ma le orso i fo manuia. To anga pe fight. Na o le tatalo. E iai se tai au manino. E wha sao e ma wha potolo ma fau fau. Pae talia ina le musmusunga ale anganga mana lilo o le anganga pa i o le atua. Ona e malama lama i lea ma popula le lei o mata. Mau fufonga. E ale da. Ma lolo sa i fumanuia i lungo le api o foringa. Facebook page. Whapea fo i le tatu YouTube channel. E le nau tau silsila i ei ese. O le whaita wafe maafe o tangata mai moa. Ia matangata fo i e komeni, mai mua sila, like, love, and share. Ina ia tufa atu le tātou polakalame. Whāsusuru atu le mara malamba. Ia i la tau o le au pongisā, ma le au pala vale, ma le au tau ai maa. Ina ia maua ai fo i le nāwha. Ia la tātou o e tale pese, ale whaiwhai aso. E tātou te whiloa i aloa i ai le nei tai au. Ia malo fo i o loo ua taunu ui whanua, nesi foi o lo fau malanga talu nei o te tala tātou
tua oio ro le vavau sa iai o le COVID ia malo o na sai manuia le whainga malanga i le so le malanga i se atu ma tu ua le nei atu nuu ia e whaafilo i tu fo i le to tele o lea whaato a to ai tau nuu o tau sa i ele malau whanua o au te roa lau tau wa wauda Savea pesta ta maa le langi le urua i ali se yuli Al Harrington tu manuvao tanga loa matua mulitalo lavea le na le whawhiwhianga mai le li o waino le pese tua ia le na le whaiwhai yaso ia le fwoi na toi pui na mai le RSA molo si le fia a matali ai fwoi le tātou whilo inga ma le whisili fo inga le reitai au mduia o le ua awhatonu le tu las fulma le lua whabalu lua tu le mawas tātou sota inga ia ma le whionga le aloli ngal ma le mana tai ngal ma le mana
Ya pai se fo ia lo latu au whainga ruenga. I le rei tai au le G-Mana Wholesale Autos o le tali mo oe o le ioe. Ia, tu salavala pele angalo ingo e ke le wha mahongi kongi o au pili ma wai karafu. Ia e sulufa i le malae o diniva mapuni ala maa. Tali le leia oe malau savali. Malau whanonga. E le fionga le anoli, mele au whainga ruenga. Pala au le telefoni lua fitu fa o lua fitu o fa o lua fitu. Leo le na, ia, wala au le telefoni lua fitu ono iwa, lua fitu ono iwa. Ia polo wafe ane fo i le la tau tuatusi. O le malaya di niva mapuni alava. O le fionga i le anoli. Ngalu male mana, lua sifu male valu Atkinson Avenue i Otahu, yo. Ese afu ile pronunciation fo le tangato o le ngole no fuanga le na Otahu, ya fa mai fo isi Otahu. Yo masangia kako, ka o le huhu ale na. O le po. Fale pola na fatali, talo fala malo, so fo men via. Ya fa pena fo ifenga via isila. O le tamaitai o Amelia Whamuana e Wellington e talofa lava malo se fuamat via ia te utau lo mafuta mai lunga le api o fōlinga e se le kōkele o kou e kuai la ufaitau ai vavele scroll fo ile fale po ia talofa lava fia longo autanga vaia o le via lau pola malo se fuamat via o le fai mai ia ai Yo, Olivia, my sorry, talo, it's a mistake. Your name, forgive me. Thank you. Ala ke yo a mistake le me kai o forward kai. Fa pe fo I o si vaenga lea talo fai. O finga wia I fale po ia fa pe fo I Kaila Havili, talo fa Kaila. Teine fa to ia ole manu. Ja, fatalo fatu ja te oi mo tau ainga foi pe o Sydney e po Brisbane lo tau yai. Ja, fa pe foi le malu o le au mai mo malu tusi mai I Charles Kwan. Talo fa lava balo se fu man wia tene o sunga ono valulima. Ja le na mana tua ele numero fo le ka ko fa mai sole oi kai mari foi. Ja, o Maori tua laulelei. Alol se fu fatalo fatu tato por kalame. Fa pe fole sunga tui mavave ba lo lava si atu le tato fatalofa I le aio ngase maso se fale ba I lava lo fatau to li ai o tato tangata mata mai te mam tina matutua se yo o mai le tupulanga televose yo o lava se pepe fou fa to aso I fua mai ananei po ana po ia po le tui mi lava le nei fatalo fatu ia ma fa badui atu fo ia te utou le ma tui o le ti ngau tau ngase na o le tua ta wala mai ai lo na anga le lei lo na lofa I le to mai ma le anga vaa o le imtu mai tai fo mai o le imtu mai tai tausi mai pasi ele nganta I fuala au o vaila au o tui ya o tongo fitinga ese I ta o tongo lo fea ngai mo tau fatalo fatul tato por kalame ia ma le tatalo foi ina ia mawhaio na maua se wha ma avenga yo tau tinga. Ma pa iatu le anga le leio le tātou matai langi wa o ia o le fomai o fomai. Na paulea o le tātou mapusanga. Ma lo tātou suru whainga. Whatalo whatu I le o isi vaenga faule o te wawai atu nei ai. O numia I Sara, talo whale I numia. Ja, ma lo fo I le mafuta mai le tātou pole kolambe nei fo I tai au. Ja, ma yawa fuao ma lo suisala ono fia. Whaalongo au tanga vai o vine, wha mai o ota huhu. Ea le na, po ota huhu. Po lima uu fo ia. Au le lima uu ai pasi le polo se. Ea le na, malia. Ulungia, talo fa lava ba lo so fu amudria. Whiwa I Crichton tu mui. Ia fa pe fo I losa tavu talo fa losa, lo so fu amudria. Fa talo fa fo I le tai ao. Mana tu ai ia. Fa no anga fo I o lo fe ngai manisi o tatu ainga. Wo me masani o e kalesia nu mafiu anga mai tu malo ma fa la por pitonga.
ua ufutio le au pongisia, pongisa, ona ole vala au pa ia le tua. Whaatalofa mo whaalafa atu, whapena foi ona muri atu whamaisenga ma whanwhananga, ia, ona ole pule whaito tasi lewa lea le tua. Ona whaiva pa ia ma whaiva ma mana ia le whaia stangata. E le whaia foi le ainga sārevi, na ole whaa, ma whanatu ia te utau. Ia, ona ole tūlanga le nā ole malanga le maliu male oti, ia, ole mua e le whiotia. Ole tau foi e velo le manidoa, ole maa foi e tongi whato tō i le moana, ole tā e lea ngaia malea poia. E wha i le moto, wha i le pula, e wha tā whea pulu le vai. Ia, ona o le whina ngalo whai tō tasi o le tātu pa taisili. Le e whaia, ma au maia. Nā te toe tō e sea fōi i lona lava malasi, anga malona taimi ma le fuafuanga, a le atua ma mana maana ngā luenga. O le ua tō lus full minute o le tālo le tū lai tasi e le whapu moe. E se taimi, ia, sa ili fo isi avandoa tātou talanoa ma whasoa tuai. E le pula o le tātou whale tāwale le Henderson Cars, le fionga e mulianga tele shusing, e po le fionga fo i atu i avi i se taimi e le o toe ma mau. Tene lava tale lau whalongolongo atu fo i le mātou komiti o tāpenanga le ono sifolu tau sanga o le tātou malotu tau tasi o Samoa i le aso lima ma le aso ono o le masina o Juni. I le Mount Samoa i Mangele. Ia, o le nā ua tāpunia nei awanoa e whaatino ai ia autou whale inga. Le mea le whawhenga nganu wakua i kua koe sau mo le kalei. Ua kaput, ua uma le awanoa. To o tili la tō. Na mia le awanoa le whaia la tō whale inga. Ia e malie wha malulu atu. Le ua uma ua lava ia whale inga e. Lua sifurumon tupo le ai. E o le Mount Samoa po le whale Samoa. Ia, e whaatino ai, ia nai fōi au o nanga i le nāsu. Ia, e se ala i la tau i te tonu o le maota, le whale tele. Ia, e se fōi ia i la tau o le ta mimilo, wheta loloa i whafo, whaatau atu le kale ma le leisa, ia, o le sapasui, ia, mela. Whale inga la ngau ke iai. O le whale inga le nā o le ata otoa i nā le pa umu. Ia nga i tonu o tua rawala iai. Kere ka ukole ngō le whaneinga. E ngan ka ukuanga e kilo kwa e Savea e lolona i le ka kia mele pua kele ai lu. Ia sei wha mangaku ai fo i male ono sfuto sanga o le tātou malotu tō tasi o Samoa. E le ngata fo i lea. Oka se mata utia o wha whiwhianga. Mana tu o le tātou pō o le aso sa o le aso lima le nā. Ia, o le aso le nā, o le whenga iei tātou ma le sauni ngā lotu. Mai o le sauni ngā lotu o tu i nātu i ao e kālesia so whatasi, ma le nātou fo i pūlenga. Ia, o na se e mai lo lea, i whawhiwhianga wha evangalia. E le ngātou leo o pesenga a e kālesia ma au whai pese kirisiano. Ia se yo o lava fo i na pōle pō. O na tafa leo ata o taulelei i le malama o le tae au fau. Tae au manino le nā o le a fisila wha i Samoa. Ma o le a sau e fo i ma le tātou solo. Mana tuala ele kako solo le nā sau mai oi. I luma i fo o David Longy Park. I luma i fo le Back and Save. Ai ei sau group fo le reposko vaenga. E fia sava vali. Vidi vave bea u le aso le nei a o le i o le taimi e a fo i tapuni ai i a le avanoa. Ine i toa tele tātou o na fiele i tūlanga fo le o safety logistics e sila iai a warasaunga le mu. Warasaunga le mu, ia le na fo i wai tele tangata lau whai la tu tāwale teu o mafutanga, o whaalapotonga, o a onga, o e kālesia, o au whai ngā ruenga, o se mea matautia. Ioi, ai live stream au o nanga mele tautua a le siu whonga o Samoa, Radio Samoa. Whapena fo i isi ala ata, o lea ngā lue whatasi mele Radio Samoa, lea solea. Ina ia mawhai o na sila ma iai lea tunu atoa. Ia mele lalo langi atoa, i le aso whaapitoa o le tātou o tunu.
ia e watu ele wha malo i lau fionga le konsula wa te loa o le toi tā lea le fionga le konsula ia wha o le toi po le fitelengi fo i le tama o le punefu a wafa te lofa mahulua a pongi ia ona tuamba leo le fua matala ao e toi tali watu le uto i Samoa ia ina ua mai a le telo tau sanga o lana tautua ma le au nanga i New Zealand nei mo tātou tangata Samoa ma le whenga i fo i ma le malo le so ia e watu ai lau wha malo ma le whaaftai lau fionga le konsula o au le tātou malo Samoa wha toi e le aise mea na opu ai pe ngā se ai ia le ngā ruenga talu lau taunu mai le ulua i aso ma le ulua i tausanga o lau ngā ruenga ma o tusi tō whinga i le nei a tunuu ma le malo New Zealand ma le sila fo i ma le tanga i a Samoa poto i ona tūlanga e fia wha malo whaaftai whai o le whaiva malo le ono sai wha malo le lava papale i nei tausanga e tele whaaftai le lofa ma le anga le lei o le tua a whaatafa ai ao vale i lau tautua ma lau soifua a wauna malo whai o le whaiva a lalea o so i le ula o whae e tau au o tau le tini ua tini le matalalanga ma ua so o ula le whala ai fusia i le whau o malo o le alofa ma le anga le lei o le atua sa tapui ei lau ngā ruenga a wan Samoa mauna upu whai i le nei atunu ia manuia o whaiva pe ato e taliu le uto tātou wheilo i pea ile aso wha pitoa e whaamana tuai le ono sfulta usanga o le sāwalinga lo tātou atunu talu mai le tausanga e awhewisa lau ono se furu malua. Foi mai pia mai le tātou peselea, tātou talanoa i le fionga ia au mulianga tele susing, o le ripule, o le tātou whaletawale. Ole Henderson Cars. Sau no la e Samoa amata ususu le Julia lui le atoa sulu ile malo mama lua ile tuinga salani le ua ovale ila awalunga ile taso asili le mata ina fai mama lule fai ba Sila taura wangava isio sasa ele mamaluna youla esilia tulava iona poneila Samoa mamalua ila valo sau noa Tafiti kaualunga le sona tafiti e uteo fia ngafa asamo moni lava
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa.
le manu Samoa. Lena, pafifianga mai I a whanana Jerome Gray. Ia, e mana tua fo le tātou au le manu Samoa. Ia, mai se fo le whai ungo le vai aso le nei o lo o tā aloa I le tātou au. E si fo I vai o le taito fitu. Ia, te talo ia manuia le talonga nei tama pe manu. Pe whai inga fo pe malo. Ia, e wana I manua to ngā se tasi. Ia, o whaatili tali mai nei o lātou a inga. O taito o lua ma whanau ma girlfriends and boyfriends. Nā, o tō whoi o lo mai mua ne iai, ia, tāpua I ma talo le tālonga nei tama. Patalo whātu ia etu mapusua, a lolo si fumanuia. Watching you, Savea, all the way from Texas in the United States. Ia, ma lola whatalo whai. Ko kele fo I o tō lo alalai Texas, yes. Sergeant Haseni Lavea and his wife lives in Texas as well. So li o le usoro like titi leo lo o tautua I le malo. No to mamau masalo pe to e lima to sanga malolo retire mai. Ele au nanga le uso I le fita ma le malo tele o America I le state of Texas. Patalo fatul tua fine Elaine tuisa ula petelo. Alo se fu mabia. Fa mai Elaine Savea. O mātou le māta matatu I nei I Mount Druitt I Sydney. E iei lo mātou tina matua e fia tele. E o lo I le aso to nai. Ia, whai leo langa whangau ki whala poka la ngala la saulo kamo Savea. Ivas fultasi tau sangal tina. Swafa ia Meliseke of Mount Druitt au e whaafonga mai whaatalo whapitoa tua Savea ia te oe. Ia malo ainga. Malo malei fua mai le nei tai au. Ia malau te talo ma le tapo inga I le whaafonga mai I le polokalame le nei. Savea ma le Tanoa Ava. E te maua I le sao I aso to a na I te itasi o vai aso. Ia, alole soi fōman. Ria whatalo whatuai Elaine tui sa ula, pe telo. Ia mo si o tō fo I ainga. Ia ma le tina matua le na ia Meliseke. Mau te lofoi. E tō tele, tina mātutua, o ta mātutua. E whapena ona whaatalitali fo I le tele o taimi. Ia mau tau te talo fo ina ia maua le malosi o le whaipolo kalame. Ia whapena fo ona whaawau pea ia le au nanga ma le tautua a le nei polo kalame mo oe malau whaafonga malau tāpo inga. Leo te wawai atu ina I tangata I o lo o mai mua mai ia tunu umamao peo ina I Torrance County I California. O I lea, sila se isu atu talo whai. Tui mavave, ia, malol sai fo manuia o yu Peter Teofilo. Wai talofa, Savea ma le tātou porokalame le nei tai au, wha malulu atu. E alu le aso le nei, o lau au tau ko meni ma au tau tusto singa fo I mo fina ngalo wha alia. E wha mai yu Peter Teofilo, wha talofa atu Savea, alo mo le porokalame le nei aso, Tanoa Ava mātou te mata matatu mai I Torrance County, California. Masi o mātou ainga yu Peter Malaauli Lemanua Teofilo from Torrance County in California. Talo fatu tātou proklame I la tō lo mai mua mai Hawaii. Ia whapea fōi Alaska, Vancouver, Canada. Talo fatu tātou proklame. Talo whapitoa lawal tātou proklame le tai aule nei. E Salt Lake City, Utah, o te loa le na ua move atu, ia pa ua se atu, ia le ta mamatua le whionga ia leota. Ta vui, Peter Strickland, ia manifalatua le tina, ia sau malai. Whatalo whatu tātou por kalame, ia te ulua, ia whapea fōi le tua fine ia Laisa, le tua fine ia Tima, whapea fōi Carol, o tu uma, malole soifua manuia. I le nei fo I tai au. Ia mo tātou ainga I nā Tacoma, Seattle, Washington. Alo, le soifua manuia. I rai minute he pēr mai ana I tātou whaasalunga whaapisidisi nei. Ia o lau mālo whaalua-lungi e le nei fo I aso. Ia, ole whaletua. Ma ole tusitala sinia fo I lea ole au whinga ruenga Radio Samoa. O lo tautua ina lo tātou tunu. Mai Samoa. Ia, ela, I le lipotia mai
o fonutanga, o mea lau tutupu, sa tutupu, o le a tutupu, mo mea sa le te tau o na tutupu. Le whale tua ia maina vai I nei minute. Ai, ono wale mawas tātou so ta inga male fionga ai mulianga tele shu sing, o le pule le nao le tātou whale tāwale, le Henderson Cars, I lona no whanga, o le tasi iwa wha, Cavendish Drive I Manukau, ma le rātou telefonia leise tongi le ovaru se lau, fitu tasi, tasi. Toi whafonga numero na leise tongi, ovaru se lau, fitu tasi, mole, a fionga a mulianga tele shu sing, ma le au whainga ruenga, ale Henderson Cars I nai Cavendish Drive. Leo te wawai atu, ile tātou COVID maluna, ripoti la te mai, le official so fu malolo ina, le fui vai aso mai le asfarele le aso nafi, o tātou leo se e atu ilunga, leo pa ui lalo tātou tangata, se tulanga leila na au te leo mautinoa le lei, ia le whenumera lau pa ua nei I lalo. Ai, o se tala le lei le nā mo le anga I luma o le tātou tunu, lona winga wa umana pik, a amata o na toe safari waleanga I lalo, ia le whaamai. Ia, o se tala le lei nā e mana tua foi, o le wa amata na tuata tala lava. Alo, iai pēr le puipuinga, le teimele nei mo le tūlanga o le whamai, malona puipuinga o le saunga le mūma le soifua lau lei. Ia a ua tui nātu le tiuta ma le matafa yoi nā. Iau a au. It's within your hands, your responsibility, your sole responsibility for the safety and looking after the wealth, the well-being of your families. Ta ua tele le nā, o mana o uina I tātou, o uma foi na lapta ia I tātou, o ia, le nai whamele tusi. Whauta ua uma, o na lapta ina o tau, o loutou tiu te foi, ina ia lapta ia, isi mau tua oi. Leo ngāle nā, o le porokalambe tau longo pēr. O le vele o le tau longo ma le hapua I pēr, ma le rapatai, ina ia e maua. Ia le nā. Mai ia Rosie Salesa. Whaka, mga whaila vote. Oi, kalo, whaila vote. Today is our selection day, so where is the country that you're residing at, Rosie Salesa? Ongongo Li Hang, Fatalofatu from Sacramento in California. Kisa so le whai, watching you from Brisbane, Australia. Oh, kalo whai. Hanako, Lam Yun Sione. Aloha Savea, I'm watching you from West Oahu in Hawaii. Kalo whai. Okay. Oh, the Australian election, that's right. Oh, talo whai. Malo sao fo yo le whainga palota le nā lautele. General election for Australia today. Yeah, tātou tālia fo I lupe o baunu I ni whaamtalanga fo I o le tūlanga o lo I ai. Ia le whainga pālota Australia, wana o whaongo tulvasuna te anei. E whai asi basau ke leo mea, le tau mawhainga to olua, le Liberal, whape le National, ia nātou whaato I laloida, ia le Leipa. E le whainga pālota leo wālo na atune ia, le atunu, ia tau se sila la ia, le atunu te le ma le mawai. Ai tasi, pe lava le aso e whaatino ai I le lātou palota. Misalo aina pre-polling le nei vai aso. Ia le aso whai ule nei o le whaatino ai. A umakuanga, umalea. A o si kanga makakama I winti a whapene I Samoa. E whai ai lava. Uma alu lesi fast furu aso. E whai o pre-polling days. Awala mera no talanoa toi le fionga I le Minster. Le fionga I le whau Harry Jeffrey Schuster. Ule Mose Ava noi le so. Ono tuatua ngia whale ai. Ngai tā ua tele. O whaatule I tala au. Ia Mose Ava noi ma futai ma lo faltua mana I walo ma ainga. Me se foi le tātou nuu le malu le. E le foi whale o salvalasi ma tam swafa wa lo sina. Alo le mali toa.
pe ona iai le malu fo le fala tolu ma le tau maftanga le aso na fil tatu nu ia pia ma le taulanga. Ia i se taimi ona molo se sota inga ma le fionga. Ile tatu minsta o leo ma fa le pui pui fa pe foi le fui mu ia ma fa lave fa fo se ai mais al matanga le wenga sili leo na tau kele le vesi ma me tupu mai ai. Ole ofisa o le komisina o whainga palota. Ele ngata le nā, ia, ole ua ta oto fo ili le li poti le komiti le na one i tua e whaisa ili linga. O le a fo i matanga le wenga o komisina o whainga palota. Ia malau le liu nisi o tu la fono na whaifa tope tope. O le tatosa o ino o tātou tua o ima suia ingo o i tu malo wha lala whanga i tu malo wha palota. O kou sila la i ni mako ki o ngame. Ia maise o ai a tatau. O whengi mea. A whapea o lewa e alu e te nofo i lesi i tu malo. Ele o oils tangato le tu malo, ele oils tangato le nuu. A o le te mau paolo mai i. E mawhaio na whailau palota. Ai le mawhaio na avea o se sui tau wā le stala mō le whainga palota lau tele le tunu. O ala i koi ngā mea wa lea wabea. Alala le se senga male tūlanga enga ngau wailau au pola pola. O nā e alula i le sinu o le awhianga o le te mau paolo i lau tōlua. I ona whaileo lau tautua na waleo nga ngau mailau e mwhaifoi na e matai, ma whailau tautua wha matai i nā. Ala wa ili tangata la e ngofoi o e whailau monutanga ma whai isi mea nā le nuk. Ia, ka ke whapenga sa isi teimi tātou tala noa ma whaasoa ai. O lea ua ono minute o te ele tas whaatasi mai ia le tō whine e whale tua ia ma le tūstara si nia fwoi ma le sui le radio Samoa ia pia. Le te maitai ia maina vai. Ia, a wā fwoi ia le whaalau te leina o nisi o mata upu sa tala roina ma nisi o lau whenga luenga pero whatelenga seu manu Francis Joane le waiaso o tunai. Ia, ena ia whaapula ma whaabanino i lausi le fia. Ia nisi nei o mata upu. Whaatalo whatuai ma le nganga whaalalo maina. A lo lava le soifo mruia whaaftai fwoi mo le taimi. Ua whaavanoa mai. Tā te tala noa ma whaasoa i fwoi le nei aso. Ia, talofa lava o le ua avabua le atua le dei tai au. Ua tau ma fwoi ma tau au ipu o le tai au. Ia, a le lau ava lea. A fio mai e le maunta nei. Tapa sa ipu i lau a fionga fwotino. Ia, ua fwoi le whaafonga mai a le atunu. Ai au maia. Le tai au manino e whaatalo whai fo i lo tātunu. Tainu, Savea, ta tele falo alo, lau ava le atua. A so ma fatau va il nei aso, ya fai mau bi inga. Alo fa ma feso ni mai e tu sai fo il tau fa matala ina atu me umalava il tatu watunu, a wone ia fa ina se finangalo. Ia fa pe ona fa il tatu ngalwenga ile. Alo fa ma le fa mau ni ole ni. Ma lo se fa mau man lange ma Savea, pe fo il fa fonga mai moa. As your tato what you know, yeah, I may say, your tato let you pay on a massa ni por calame fanga solo mal tapo calame Tanoa Ava nei foi our ulio last night. Ma lo fa te tiri lava e lava fionga le faltua mo le taimi o fa no mai. Ia wa fo le fa fonga le tunu i le tapo calame massa ni wa pe o le melea e umanka kalangoa. Ia esa puku mai le me le telefoni o Texas ia o lava la email. Na ele me wole fa kelengi kai mi kelo kala ngoi ma mainga ia so vai so fa tu fa marulu atu e se me te finga wenga i la so vai aso fa to a ma filo i mai maina i le leitio i la sto na ia a pe o la ngona na ai e fa tupu manatu e la ngata fo e la ngona i le fia ma le fa fetaia o lo tali se paia ele tu no le tau tua ma le tau o le nei fo inga wenga le tau longo maina Yeah, so lele lava foi. So tele lava foi Savea wa. Mawal tulanga foi lele makwakale masangi ya. Ai pe e momoli mai le fe autawa. Ma na ia le por kalame ia e langona foi le fata wa. Wa le ase me wa mafai. Ia o lo amana ia se tata wa tunu pa wa le me ia maua se manino il tata wa tunu ia mafamalia ina foi fina ngalo o tata au fa fonga. Le au mai moa e masania i lunga o tātou po kalame le nei. Nādi. Ma lo whaftai. Ia,
O mai ia lo fionga le faltua ma le ainga ia fa pe fo ia lo wali ia wa o le o manino nei o lo wali o se tasi o li i fa tu na te o le tali pupuni lea ma le malua papa o le fionga le tamai tai parmi o le sao le Ya, sa le lava o lo o fenga i nei ia le matou a inga ia o le afionga ia na nai ma le tulanga foi leo o onga o trainings foi whanga solo ale an tanga lwenga ia ma waile fisoswani mai inicio malo tele o Amerika ila tau mai le tulanga foi leo le Navy Seals ia ma tulanga o le Midkeli ma le Army Amerika ia leo lo ma whai ona fisoswani mai ai i tulanga o onga whala tele lava foi le tomai ina ia maua nisi awa o ina ia tātou walo ma whanau al tātou atunu o tanga lwenga. E lo so longa manuia mea umalava i Samoa nei, whapea fo ilo mātou ainga, whaftai tele lava manatu mai, ia iei foi nisi. Ia walo lofa mai ia te au, whaftai tele lava. Loto sotrani mai, vili mai, ma whaamalo si au mai. Iei foi nisi e whautua mai, ma lato tua lalo. Oka sau fia iai, wa le iai tulanga ia. E le iai fasi solo i luma o tātou ngā luenga, ia mamaua foi ia manatu, ia e foi iai, ia le loto ma tepa tau la iai. Ina ia avea ma tepa anga i taimi uma e whai el tātou por kalame. Talo whai. Amu ia oi, o la ngai alo whangia oi, au. Ia nā le whamatau amalu i mai whakarikari oi re kai mika ku whekau iai. Ia no whatu le sau ma whewhele le mai o lau ngutu. A ka whelo ai. Ia le le. Tau whapea foi ni. Tau whapea le maua se tūlanga whapena wai. Wa whaalua na o ile mauta fo i pētesa. Ile vai aso nei. Ia sau whapea ele fia mai nisi o le vai nga whai ele i pipi a tap. Ia peitai. Ia le ai, o lo prada lava Savea na mua whawhino i mai au. Ia, ai mana ia whai tapo kalame. Ua mawhai e ona i loa le lei, masila fia le lei anisi lo wingoa. Ina, ia, e le ai lava se tūlanga whai lele, e iei se pe e manatu whai lele o se fefe po se whapena ia kaita. E tātou te mafuta lava fo patasi uma ia o malama angala mo tangata ia me o te tupu mamata o pole issue ia na tangata pe wa personal telela tulang whapena ia e attack mai ala ia na o le whamanwia atua e whamanwia le ali ia te oi ia manuia le atua ia te oi ia tulanga na Savea ia e whapena pe o no whai atu o angana o le tālonga o le tātou ngā ruenga ma whaiva nei e tō tele tangata la tō te langolangoina, fia, e iai fo i tangata o le au whaasalatua, o le au palau vale, ma le au tau whaaleanga. Ai le popole iai, le ala na e leo na matua i wha malo ma i ilo mua ulu, ma i matua wha ma fia lo pau awa, e le mawhai o na tātou wha malia ina le lalolangi atoa. Ia pio le anga. Paulene lava, e ale, foi le fai ai tātou tustala. We got to have thick skin. Ia, te tau na mafia fia, ia le pa o le tino se tilo. Ina ia mawhai o na tali, ia pa upunga o whamatalanga, ia o nisi amia. Ia wa whawa ia tu lou le ngangana. Wa whawa ngisi. Wa whawa ia nisi malato whasalunga. Ia na lo tepa atua e. O le si vai tūlanga to te whaia. Aka kepa kele fo ye wa ki dinga ngalo ye malota ma fau. Ai tu pela to ia o la vai fa la to ta mo fainga ia ta fata talia ta ita mata no fu ia mala malama manino ta ta watunu u se mata ia malana wa tu fa pe tangata ai o le pig skin ta o le pig skin o mel pa poa al mel thick o le mafia fio le pa ia ke la wa sa mo se pa poa le ke fa ku le ori ka wa ma ko va fa mo le ele nga ka nga mafia fio le poa o poa o kwa mafia fio o val mafia fio pe o poa ai va ia le na ma lo fa tai Não Savea, e aí foi nesse wa lá tau te whatawa ina le por kalame le nei ia malato vi ia lava ia tulanga fo i mata upolo tu inatu ia e o lava fo i whawhiangainga lá tau te mata ia mai mo fo ia ma whakatai mai
ia whaftaitele o Savea le whaatupu. Awa uia pena o lo walua e confirm mesemi. Savea lava lea au maia tatau issues ina ia mawhai ona tala ia matatau tala noa whaatasi iai. No whaftain. Ia, se tāsiasi mua I lau maketi. Ia, po le ale tūlanga o iai, awa o le mea lewa o talitonu ne iai ele ai se masal salo. Ta fe le mele o fai nei I talo mua wale o toi au mai ai le fau po o se no fuanga mamao mai no mafi anga I tu malo I tua I anga I tutonu I yapia ala o fai a talo mua I lo winga o sefe I fo le taimi o fe malanga inga ma le tau lau I loli ma tau o le fatinoino I tūlanga o le sao le o se tūlanga le leile O se tūlanga le leilea Savea, le ngata le lei mo le au whatau. Ai sili ona le lei mo nei tangata whai whatoanga. A wai pe o I le awa e whaisa whaapotonga tasi le tu malo. I o tai uma iai e tangata ina e mai moa. Ia matama whai fo e whatau I a fua wha eleanga. Le ai se tūlanga fo I lele o tama whai e au mai teleni uta I a pia. Ai mai sei la le tulanga le wa ye ma ele se sa mai o fa manuianga mai tanga renga o fatoanga ia la to polo keti o fe soani pe o grant I me o tools o equipment ia o planting equipment ia mai sei la o me o la auto to fo ina ia ma fai lava ona ang au nga mo na tina mal tupulanga tala vo taimile ne o covid awana I ona e tulanga fai le walo se tau mawhai le manawa ele ai am whai lava. Ona maua le solonga, pa solo pea ma sustain. Awane I e tulang whale lalo wata to wongi. Ai ole tulanga ta ua lewa target mai fo I nisa soani Savea. E pe ona ta ua I se pepa whamtalanga mai le matanga renga le pato angam whainga whaiba. Ua target mai ia tina ia malitupulanga talavou. Ia wai pe o tupulanga tala volo ia ile malosi foi lele a nga I uta ina ia mawhai ona whai e whatoanga tongala au aina tongala au me ai whaisua tūlanga mawhapena lea la mai ele tatamtanga renga lea e maisol whaatupuina o fesostoani au mai ia mea whai ngā renga e mawhai ai o tatou tangata whai whatoanga ona wha au ngā ina ma wha o Sofia ia ili tūlanga lea Malo ta ua tele le whaafonga tu le atu no ualanga o le ua utoi vai atu nei. Wa matua tu vai lua le minsta o whaatoanga ma whainga whaiva. I le tūlanga leo le hati na e ngata o le langa o le vau o le whae o le tai ia matua mautinoa. A sao le lea. Ia lava tau mafa. Ele ngata ina lava tau mafa ina I tupu lai mai ia ni meo ni mala fole whanatura le anga ia le ele mafa le anga inai a olo o lava tau mafa a lava la tau mafa o le telefo o is tau mafa wa matalon sa ili marketi au mai e fafo o sao le ia olo o sa ili lava marketi a bato I fafo e mesela ia frozen taro ia wa tele ia tulanga fapena wa watu containers ma me fapena ai mesei o le tau mafainga ina ia a fapea I lava I tonu le tato tunu olo ia I faltato supply exporter ia tato fua whatoanga ia. Ina I mwhai ona maua se leni a whai whatoanga ia ai mai se lava. Ia commercial farming fo ia. A wai ia I lava ia commercial farming I tono le tato wa tunu olo o tele ina ngai ia whai whatoanga I whataunu. La taulala o leo lo mwhai ona talo sanga I whasosoani fo ia mtanga rengale nei ole whai whatoanga ma whai ngā whaiba. Ia lela o lo mau ai wasa soani ia mai ia tunu I fafo. O isi wasa soani ia tawala mai le iFat. Ia o isi wasa soani le ia tata polo keti fo ingale o le Saffron. Ia o kako stimulus packages fo ingale le stimulus package mua ma le lua. A wai alfa alua na alu tamana le na mai ia ni tofa pesa si le ai le ai. Mo ngasa mo na ti mea ia ko sa nga lua foi. O le vai tofa ile vai asol nei vai asol le fa solo isa vai. Ia tools la ia pe ona uta ua. Ia mame tau e fai e mo whatoanga foi. Ai take rai la ia tina matupulanga talavou. Wa tilo foi ia tatam tanga renga. E le leo le sao tina le whaingo tongala au ia aina. Foi le tongala au ka pisi.
ia ole green pepper o tomato o pi kukama tunang whapena ia e luatu la supply le ngata o tatou fale ainga ia o tala ia o tatou fale tali malo ia o tala fata tali tuai oto mali ia ai mai te ia ole tulanga foi le fata wina i tatou market ia wala vale fonga ta mafala tunu ia le ngata le na wa tele yo tamai market fo ia i tafala mali ia fai ia lau fata wai ia ole sawa supply le mol sai na ia me savai savea ma quale fai ki al sawa mol sai ngal mele yingi ta fe ele mana ia tele o le whaalongolongo atu fole le o soi ia le nganga fia ma le nganga whaftai a wā. O le tala leo te watu nei ia tele leo whai por kalame. Tele le au whaasoa i mata upu ia malo whaaleanga ina pēr le malo talu ona tulai mai i le tausanga atoa le nei wauria. Le ise la tau mea ua whaia. Pepelo i le miliona ma le lua se lau afe. A o lea whaasoa mai lava i le malo ma tina mga ruenga ia te sau none iai. O leo te wawai atu o le nae kami mai o le i whaatoanga ma sau i le maketi. Ma tō lau mai whaamanuianga la ia le malolo tufa i natu. O lona winga la. O le matua i se lava i sini tala nei tangata o lo whai. Whai mai o leo atu o le tausanga o tosoa ele eise mea le malo o whai i le atunu. Ole tulanga le saswani e pe ona na taua Savea e le o malo lon tanga venga le o fato anga fenga faiva taimil nei na foi mai mo e talo mua ta ma fai e create por kalame ma me na e fatu puina ile na no ta inga tatu tangata e to ia fato anga e mai sela ole sta ili awala ole tatu fenga malo ina ia maua ni marketi e watu ia ile ma tira mai foi na tunu ele mai foi ele fa pe wa tata silava na le talo le mai lo Samoa fai le ai tele ia tulanga ese sila fia foi ele tata wa tunu ia na fatino ia le sila tulanga e pe na eta ua ile miliona le ma le lo sala wa feta la le o fai fa vai committee mai tumano ia o ala talata al tatou o laua ia nuu ia papea foi tu malo lau fanga solo iai ai le o malolo i foi le matanga luenga o tina matamaitai i le tūlanga foi le fanga solo mai o sosoani foi e masani le malo leo au mai o lea o te tauli maina se tasi foi o pepa o nei e fono ia e samato committee foi o le tulanga foi lele o fesosoani e talo sanga iai mo le faiti o fa ma ile pipisi i tonu la tunu na mai le o le tupi e talo sanga tu na mai le o le tupi na ia mafai na fai por kalame foi ia ina ia faiti wa le ingale na lo ia taimine il tato tunu e mai sel tato malo o fai la basi ti o le numero o fa na tuplanga talavo e a fia o lato soifua i wha mai le pisi pe o le suka to maualunga o le kanesa tulanga whapena lea la foi ese foi ale ele whape tasi se soani au mai le miliona ia ua wha atatia mai a whainga wha vai me e tulanga e talo sanga atu i tu malo e ala i le talaina o lato komiti mo mai talanopo le ala tulanga i whaatino ai lea foi sa soani al tato malo e tu samale anawa tau le fast ia o lea foi e halua kama i sosoangi ai na ia mawhai. Ona, o i sosoani leo tau i loa atu Savea i sosoani leo se fulu afele au mai mo wha mai le pipisi. O i lea e te tau ona ilo le iai lea fio anga ma le i tu malo. Pia le pasene o tangata o lo mai suka. Pia le pasene o tangata o lo toto mawalunga. O ma fua anga ai se e o le ali tūlanga o iei a inga. Lava le tau mafa tūlanga tonu ana al por kalame le o tol mai na le so o tūlanga le leina nisi na o swani nei fa pe nisi e foi le o ngu to ma no le ai la ai so swani o le tal sanga tato ia la o le vana ia tato o lo ke tina ma so swani tu ina mai el tato fenga malo wa fo ia le tato o tunu la tele malo fa tai o lo winga la te le ale ne fa maoninga o lo nga lue le malo o lo iai na ngā luenga mātina e ua whaatino le teimile nei
wa le o te vavai o le o te le lopo fe mata mata ia isi au fai por kalamele au vale ia la tau te au maia ma fa tala no ina sui o le tua ngai ma tau mai ai e le aise mea le malo o faia i le teimile nei a le mata mata ma mai moa le lalolangi le ngata i Samoa o atu no ui fafo ma le lalolangi i mea o lo o faatino le teimile nei o whalongo tua umana sau nola uli o le atoe a apa ina ia toe wha le lea ati na a le wastete wha pena fo i ona sau nole fionga tama i ta i pale mia i meo package lena watu nei ma wha mnianga mea la iana e sau none i ai o whala au tau mawhamata o meo whala au whaisua ono o ngase ia a fiai e te taulau na yeise porkala mea fia ile soifua maloloina ma le ola le leo tangata well-being mentally, I mean physically in terms of health ilo latu soifua maloloina o whela o ta oto ia ile tau whaaleanga ma mea ia a lau mai ile la pisi e istangata ia e pea ona uta walta porkala me fo ma vai a faila wal tangata ia le fia malama e o mai alfa va fong salo na lang le malama ioi o tulanga lava na a fa pea o la tinga ona tilo le tulanga le fatino enis ai ilona lava ma fa tangata male mindset ele manga o lava e sa o matonu le tula alfinga malo le tula mai ia pong sala mai fua mai fo ia na upo mana tala mana fatinonga ia le tulanga la ia ilona ma fa ai o le tulanga na Savea pe ia na sa no le fionga tama tai pale mia na fil fa ilo inga o le suito mo e o le fast ile finga palo tanga ngai fo maunga lua ele tulanga foi le foi tilo ele tato malo ina ia mafai ona mawal tato fuo o fuala au aina mafuala au faisua foi le tu ole organic farming ia mafai ona mawale e aru ese mai chemicals ma me fa pena ina ia mafai lava awai ete sila fiasa via o kele yo palangi o mai fesili mai menga au sa moale tunu umadi e ko sa sala pai fa fo ile ka fol fale o lai foi o la e ia le organic sa sala pa mel na ele ai ma se chemical o tu ia te wai ma fa ma tango fi ai to inga tulanga la na le fo ia nga ia tato malo ina i ma fai ona ma o le tele ia ati na ai tele fo ia fo fanga tato malo ai pe ia ona o fai atu le taimi o mai Savea fai al tangata ia fia mana o ai langi pongisa ilona ita ia ole na lava le tulanga end up ia ila na ia fa ai unga malo fa tai tele lava mo le fa mamla mai na fo o le vaenga tatala noa i se li poti la ta mai o le koviti ni nai fai numera ia fa pena fo i le tulanga le lei o lo mata tui nai le tala ina o avanoa ia ai mai se fo i o meo sa ma vava o le koviti pe o na sai ai ia o le tulanga o tato reporti le ia i le taimi le nail reporti mai le asa 15 ngai mai le asa 10 e tolu se lau tolu fultasi a tato cases fo ia po tangata ua so ina mau al covid mai le lua o le aso lua i le au le asa 15 se ia o mai le lua i le au le asa 10 ia o le numera na tolu se lau tolu fultasi e tolu se lau lua 5 ia le au fai o ila tau mai le community ia e to ono le na o mai iwa aia na palasi mai tono le tātou o tunuu e au mai au tātou tangata i Samoa nei ia mai fafo ia o e to afitu lai isolate ile fale ma wa tau fia e mai isolate ele o yeini tulanga foi e tunga tele foi e pepe o kau fa manga va ICU wa le mase so le ICU nei mase mai tinga ele o yeila kuranga wa o isi foi tangata e fale la tau tala le fa mai ngale fai mai ala le kau fa manga va ICU o le pe mana mo atulo na ilo anga ilo fo ma ile o me to tua ia ai o le tulanga na e fitula isolated fo le ma wa lua se fulu 5 tato maliu ia e tasi le maliu fa popo tono le fast valu i tulalia ia ai le report ia mai le fitu aso le vai aso atoa e tu sa leo fa tulanga me Savea se futa siafe iba se lau fitu tolu le au fai o cases lava i o le COVID i tono Samoa mai le asa full fitu
o mati e pe ona ia le ulu ai cases to the community ia o le majority ya o cases ia o le nei upot es fulu afe tol se lau suvan na le afe ono se lau cases a vai la ia le taimin nei na o fa mawina o le fitus full value cases mai tono o fa numera le al tau fa inga e fitus full value na maua mai tatou tangata fio matala mai au tono Samoa mai atunu e mamau ia o le flights le la successful farm me e lua ia positive cases na o mai ai ia o la wa fa no fo sea ai o le mali e o le au mai tulanga fo ia inga fo Savea o le tau no mai man to fo lewa ia ile fa inga fo lewa isolated tangata i tu lo na inga pa o mai fitu aso ia wo fa el tata malo tulanga lea ile swing lewa ia nei level 2 e leo to ia ni sa fo ia Savea o lea lava wa tala ato alta to wa tunu tala fo ia me kumalava leo te iste sa fo ile le mai se fulu tasile sa ia yanga ile ono tao le ai o te iste salna ai wa tala wa mata fo ona tala o nga fa na pe ona e koli silva ya sol nei ia la o nga lana mata mol mawina na e ma ai tamati ia o nga ele fio at tamati da ele pe o ma ya ma sangi ngofo ya ole tulanga na ai o fanga solo lava le tala le mu mai o onga ya ai mai taila ole tulanga foi le ma ua le isolation la le fai fali a fa pe ai o mai tonu tata watunu ya a fa pe test o negative ya e ave o e tatawa pe te negative e tatawa na isolated to a inga le fitu aso ai tonu la le fitu aso ya e fai ai au su enga ia ia se suenga fa aluna fai i tolu aso talu ona e taunu mai fai le suenga ia ato ai malefitu aso le fai uiaila o isolation ia e tauna fai e fa alua lau test le aso le au test umalana ia e te alu e fai se vaenga fai le leo o se health center kai pe o fale mai ia fai tu malo ele ma fai ona fai ile fale lau test ona fa mo le report tia tu le ai e fai tulanga po se clinic po se fo mai ia ona report ti fa pitoa le ile tata mtanga renga o se fo maloloina pe o tulanga na Savea e mo le sila fia fo ile tata o tunu o le wa nga ile mua i se tata malo e fatino ina ia mautinoa ia o tata o la tulanga fo le ko yengi me fo ia ko e papu i pu e tata o ile taimil nei ona ole fai mai wa malo si tele ko viti pole ala numera ala lunga ia le tal le mu mai el tato malo tato tua oi ia mai se foi o me fanga solo ai mo so fuanga ia so uma o le pa ia male malo se tato tunu malo fa tai o le si vanga sili na na tau e la o mai tau e pe le o fai nei New Zealand Australia o le tala ina o avanoa nei o lo tuina tuai foi le saulo tonga i tangata fai ia la to fai unga ele ngata mo i la tau te to tasia mi se foi o la tau wa ainga wa fa tau ina foi e tangata le soifua ma le avanoa e ola fa tasi ngā lulue maua la tau ngā luenga o tupe male fa mautu ina pea maintenance of their growth and wealth le tamau ainga mo la tau ainga o le sao lea i la wawa ia tui fuafuanga le al parmia ma le cabinet o te ilo le mul ta ia fa tata watu nu ultu langa le ina me wai na o walu inisa mtanga luenga Savea ia leo lo fatino ai altu langa le tulanga fai le fai le leila test i o le mtanga luenga ia mautinoa e fai pea lau talifufonga ia tatafi o ao i taimi umai e fe alwa i mai fafo maulu fale atu i tonu la o fatino anga luenga mali tulanga fai le baba ai tino i le saunga le mu fa al soifua maloloina ina ia mawhai na o whaatasi a mea umanei. E le ngata o le mautinoa e whaatino tulanga nei mole puipuinga. A le mautinoa e whaatino lau ngā luenga mole tau mawhainga o tulanga e whaata oto ngā luenga le malopo ni pisinisi. Mautinoa maua lau pei vai aso uma mole ainga. Mawhai o na whaile whaatau mo le whanau. Mawhai o na tutongi pili o le whanau. Mawhai o na tutongi pili o le vai, o le cash power, tulanga mwhapena. Ai le tau lia le tele o meo whaalave lave. O tātou a inga tasi,
o e kalesia mtulanga mfapena awana yel tulanga foi lelewa wana no follow le fali ona o covid le fefefe ia ia male ai lo ma se tulanga mfapena ai sili ai la ona tilo i pisinis maua pea le fa poponga o pisinisi mafanga solo pea ina ia mafai ona ola pea le pisinisi e mai sal tatou malo ina ia mafai ona fa tupuina pea le tatou tamau ainga e tatou te tua matango lima atu ia i taimi e tupu mai ei fa lave fa penei le tatou soifuanga Ao le fe e ia isi au vale ia malato por kalame fa mai tufar ka se lau mar ka no se lau ta la i tangata te to tasio le tuno male le mal malama e leo se malo tufa tupe o la ia au wala ma fainga fa vai fainga fou wale foi fainga malo o lo ta wala tuai ia stimulus package nei i fa la putonga fa pe foi au tango nei fa matala wona utala no atu wa sisila me nei ele ngata o tanga tolo ia imana onga tu mau le wal watu la tu seleni ia la tu fa la putonga e o pensiona o le o maua le fa poponga pensiona pisi nisi matanae o la o tau nu o la tu stimulus package fa la putonga tu ma oti le fo ina manuia tu nei i mea na fai nei le utos fa pe fo ia le nupi fa onga e kale sia le no fa longo tu nei wa ave malaunta sia atoa ile fa soa le fionga le minstao tupe tasil miliona tala mo atina e tu malo le o fa tali nei ya yulai le talo mua i tu malo ma fa ato anga o lo fa tino ma fa inga faiva au wala o lo fa tino nei ele ngato fa so poloa ai miso au wala ai tu malo mo la to fa ato anga ma wala ngalue swa vai wo fa titio le tau ele tise wo fa tau ngofie ofiso fa ato anga ma fa inga faiva ia fa pe fo i tau mafa mo ngase olo o tau fia i mau tanga ngase ore ko lwa kanga ko vakse me ai o lea o faine ai i to tonu o le fale mai mo le taimi mo le tala fa solo pito e tausi ia e o lo ngase sa ole mantua e Savea tasila tulanga na tele ina au mai le taimi na fai le road show al fast o tatou fale mai fai tu malo le tulanga lea e vai nana tulai mai ia tatou whainga malo ia lewa fai le tulanga lea ona o le tilo le tulanga fai lele e aona launga tasia le tatou atunu a fai e o le tausia pia e tau fai ona tausi tua e tu malo ia mamaua e nai o tatou tangata le tulanga leo o tau mawhai maua pea ia e pea ona e wha malaulawina e sao lele lava lau sao noanga sawe pesta o le tulanga na le ia le tatou atunu ai maisela o le whaasoa mai le whaasoa mai ia e se tatou malo ia e pei o le tulanga e pei ona e ta ua ia le telefoi o nisi e tau whaiwhai ia o le tulanga lava na e se mea o le mea i ele mele nei e ia i foi le mali tangata e tau mawhai ia e whai ia se tala foi le ti ngā lava ona tala le pensione walua sa lau i masina uma ia lai whai mai ia oi ngale lua se lau e whawhetai le atua te ioi wa maua le atupe mai le alofa o le ali e ala mai le tatou malo ina ia mawhai lava ona tausisi o tatou atunu e le ngata fo i la i le nā o lea o lo tea i tono le mauta whelaflafo inga ai maise o le pepa le minsta o le tula fono tau whaawhina ia si i tutongi mawa lalo po le minimum wage au tau whala po whea o sawa i nei tala nei wa tangata i e tala noa whai mai ele ai ma se mea o whaia e le o solomuri ngā o le solomuri au te ata mo wabe talo whai ia i lātou o lo o teu whatu pēa i o lātou langona. Le meo le mawhai o na talia ina, o le malolo whata mali. Tū le avanoa, whatino avanoa. O le mele iei, e lātou tele o mei se whautuanga e anga ia e whatupu manatu le malo. Na o le whatau tau, ma whaaleanga pēa le malo. Ai, o le atase ese ma le mata upulena. Vai aso le nei, se vai aso sili o na tā ua le tala whaasolo pito o Samoa ma lana whainga malo mana upu whai whaatemo kalasi ina ua mai ale whainga pānota aso lua le vai aso le nei a toi le lua sifuru whaa o le masino me na a lea o le a atoa i le tausanga talu o na tulai mai le fast le whaatutua le atua Samoa ile
paia inga lona sefulu ma le fitu ani le ngona o lo i lau fionga ma ni mana tu na tunga i le savalinga a le tātou malo. Ia, ma mea na tutupu mai le nawa i taimi. Na o vai le aso an nafi. O nafi na o titilo le date. Ia, o na o tangolo le au titilo le kale. Na o titilo la salusu fala e circle. Na o tango circle la vai. Tau ona manatua. E atoa i ai le tausanga o le whaatautonga i lalo le fale. Ia Savea. Ioi. Masalo a fape e tangata sa matou ye fatasi i le aso lea. E langona ia matou langona fatasi na. E mantua foi na matou uso tutai au. Ua tonu lo tamanatu. O le aso le fatauto mfale le tatou pale mene matau au fiai. Ma fatauto le tatou fai ngā malo fau. Lewa maua le numera. Ya, wakapea pa e kula mo ya. O no pe pa el tau le wa foi pe a fai lo fatautonga. Tele ai na of pa el tata o tunu. Mia mata o atu le kapaka ole. O le fale al palimene. Le au te whamtala atu le mena mata o ya me last year. Talo fai. Mata o atu ina ioi. Ai mata o va ai aloa. E leo o lo was tu ya pa fo ia leo. Pa fo ia pe tali ese crowd. Pe whaapasenga ia se moto tangata. Ia, mawa aia foi tai au lea, le tonginga foi leo mitiafu ma ofu wae wali i matamata, lan mea mata, lan moana. Ua folasi le malae ia, le malo le malo, ia, aele ia yani si wa tu temile wa pena mata mo moele leva, aya nga ia tuloa, o tangata mua na o titilo ia na nga ia tola auli. Le fionga ia lauli al mali etoa, ia manisi foi ole vaenga fai al fast. Ia, ile fale ia la le fafoa o atu iai. Ua mātou tumu atu iai. Ia wa fai e lofina wa ingono le lokale. Le mautafono. Wa tele le fia ulu fale. Ia wa lokal mautafono. Ia atonu o ina le sa au matuaina lava le upo le fionga tama taipan mia. Na fai lau tusi al fono. Le taimile nei. E tutula i mai e tangata totoa. Marielo. Na o tangata totoa e mana o mia il taimil nei a opu mai a sa mato moli mawina il tai au le na o mato wakto a tele atu tangata matau mawhai le tulanga nei se whainga te tala ele mauta. Le leva ai anga i atu le anga i atu whamasinonga. Anga i atu whamasinonga anga isa o ale le fionga le whamasinsili i tau tatala le whaitoa o lai loka. Ma mautino ai o lai loka toi fo i mani whamasinonga. Ia e saulo maltala e toi ta ape uma. O le la ta ape uma tangata o le au mai e toi whaatali po la le stala. O le tau nuu le tulanga lea. Ia ama o mātou la. Mautele i o ese mautele i fia o ese mai a mai o. O niso i mātou sa mātou o mai le fale whamasino. O i nasa mātou toa mai ai. E malolo ai le i leva na mātou le fale whamasino. Ai vili mai le. Ai text mai le tangata i te au whai mai. O le whaatautonga e whailalo le whale ia i le whai le afiafi. O le aso alea. Le a whai le whaatautonga e lalo le whale ia i le whai le afiafi. Ia o le lana mātou tali lo iei. Savea atu ta moli mau atu. Lau tar sawa. O se sauninga mamalu le sauninga na whai e lalo le whale ia. Mariela. Ioi. Sauninga mamalu le sauninga na whai e lalo le whale ia. E mamalu lon tulanga foi lele o matou tau faila ngona o mai le a wai o mai o tangata uma matou lau tutu ma le to atela tatou atu ona e open le fale i mantua foi a o sa matou vai atu ma le toto ai la sole ia e fa ai longa tangata e o tonu foi lele ia tangata fa tangata fa sa tali mau fafu ai o le tulanga le o matou e watatala wa open foi lele o ka semana i o le langona. Whalongona na o iei. Whatau tole le fonfetalai. Nya, whatau tole le fionga ia tau la papa Brenda hera la tu malto wha matawheo. La wana whaia le whatau tonga lea. Ea whatau to ia sui o le fast. E uma loa pe se paki fo lelo le fia ma le langona. E tau a fia la lea. Maukele i o ese mai, mautele i babe o ese mai. E mātou o mai loi whastepula i e luma le tu el whale i. O mātou no nofo. Wale fia o kanga ka pese me whailele. E fau le langona lea ai mai se.
o le fia ngasili le na o le awai whaatasi laso. Ele ngalo laso le Savea. Mali la. Ele ngalo laso mawhawhawa tonu. Ilo mawhawhawa no sawa mawhawha. Ei whapea ia le kako whale whaingale le sai kaile open. Ia. Le tatou whale le watu i lalo le sai luma o le whale le pale mene le. Ai whapea le ioi. Ai whapea le langona na ina ito ina sa whaia whaatautonga ma pale mene fia sa ia i le mele o ai ia uia le so le ha. Ia. I le langona le umale le fia. No sawa uia tulang whaina le po. E mo ini mata ai ola ai ala le mawhawhau. E whaata o mai mea na tupu le aso lua sifufau mi. Ia o le aso lua. Ia. Ele ngata la ia te oe. Ai ona o le tūlanga sa ia i ele o le tātou tunu. A le te tūla lata ma e filo fio toi ai tu tonu i le. Ele o ngā tu tonu o le melea. Wa e wa ai whaalongo o mātou sa tū mamau ma sa polo mamau atu. Ai ese fo le ngona no o ia te au la tau. O se le ngona whaamamoi loto. Pe ai se a o tu o i whaapea le sao Samoa ina ia ngoto le moana sao. O tu tilo tu fo i lea i se le ngona whaanoa noa. O le whai bea ia. A le whai ngā siva marpatia. Tu le epa malana whanau i oi. E fo i le i petesa. Ai ta whepea nao mai umai whaatau tō i le nāso. Ma watu ai loa. Ona o te talitonu sa i le whaunga se ma le leanga, ma le lato talitonunga e ma lo lava le lato por kiki i le mea lea, ma lato tu la i me tau ave le malo. Ai alu tatoi fo il whamtalanga le no whai atu ai. Pe whaatau tō i lalo le whale ie po lalo le ngiu po o whea lava. O le malo na whai e le atua, i le vāvenga na tapenga e le atua, la lava na tautala i tu le epa. Ioi. No sitting here to stala fo le te mulmu. E fa fefela. Pe a te ila o sau fai numera, o sili atu ia le. Le fai numera o le fa tu le tu sa mo e fau se malo, fa mel tala tu le pa. Ai se longo se va venga fai le ku fa ku se me fa penga. La mele. O lo utali to nunga mo le fa tu na maina. O le malo o le va venga na fai le tua. Sa lele lau sananga, i lau tata nunga au ia. O le atua whaingofie, Savea. Le atua whaingofie, e manao i mea whaingofie, awala whaingofie, tangata whaingofie. I lau la tilo, lo mo onga nei le asona na iei lo mo onga ina wawai atu. Wa mata sauni nga pei akakangi ya Savea ngā asu. Mantua, o le tu uma e pei akakangi, ai sea, langa ile i maasani e tata watunu. I se mea whapea. Ai na ielo mo nga whapea. Mai mawe pa whapea o mai lo la kou le kaimi ngei. O mai loa. Whai whaatasi loa i lalo al whale ia lea. O le mea lea na whai e le atua. O le atua whai ngofie. Ma le atua au ngofie. Ma na o i tangata whai ngofie. Pei o na iei na i tofi eile. Whinga malo. Na iai e lo manatu. This is God's way. O le awala le atua na whai i mea lea Savea. E le mga lea ni whale mga ngaia mangi mea se kele mga ngaia. Ai le loto. Ai mana o le atua i se mea e whai ngofie pe whatau waa le mainga o mata. Ai matua mautu ma whea alufani ma le leila na whanau. Ma ngaia ia o lo mo o ngana iei. Ai le tau a wafoi. Ia o keiminga lai whai le whai ngā siva alva enga lea ona la whapea lato. Ai longa e tau nuu sa whatautonga. Ai longa e whaia. Ia ele ai. Whatai le loto toa o le fionga ia fia me. La aulia le mali e toa. O Wayne o le atinuu. Ia o olo ma le toa tele o sui whatu o le HRPP. Le fionga ia tuala. Ia mai lato. Ia o le asa lato pina wa maloto tele. Ina ia whai le whatautonga. Ia lea o tali mai le ali. Lana lava awala. Malona lava taimi ma mea umana i saunia. Ala lea ua whaonga ina tautonga na whai mai e lea o ngā langa o lano pali. Ale o whai atu ai. A whai o tali tula e pese longa o se wawenga e whai e lea tua whato a tupu se mea whapena o le to i lalo o le HRPP. Leanga o le HRPP e toi tu mai e whaavavau. Ai mana tua le lei umana o whai atu. E lei se mea whaavavau le lang nei. E lei fo se whaavavau o le tula e pa ma le HRPP na o le tua e whai lana whaavavau. Le ala na i lo utalitonunga, i le tala si o mātuta, ma a whai na tapena i le tua, whai le vea, mai le vea.
ole malola le na tapena male va venga lea. Ole a uma lava la tu ai ngā mea na whai le tua o mea uma na tapena masauni ile a wala le tua. Ele me whai una ave semlo lotu. O lona winga la, o le aso luas fulma le wha. O la wale aso le whema e wha ilonga ele tuila epa ma le aso pongi safu. Le na sa wha ila le ulupo le. O wha ilonga, e si aso wha ilonga le aso wha ilonga. O la aso pongi sal na le na o mai ele la tu solo. Ale icha pipi e fia ufale whamano si le palmene. Ia o le aso pongi sal na le eri poti nisi whamai. O se aso pongi sal le il tal solpito Samoa. Ya, ai kaido. Ha le wo fai atu. O le aso le na fai le ali la saluful fa me. Na fa pe fi na ngalo le atu ai. Ele o se mea na ia fai le mele. E fa le nga el fa masinonga le fa nga ina fo fa tautonga le fa nga ina fo ile u fa le ole malufo. Ai pe tai. Ia pe na fai atu. Jesus is a simple man. E mana o ale atu ai me fa ngofie. Me fa tau va al tato va ai fa mai lale wo ka ko nga malesi me va na tau ale wo la va fa u lo fiong al faltua sa no na sila fiele le tua le me la mangoto ai sa fo la o Samoa ale wa ya e mai nei la i me o su nei e komiti mai na la tu suia ia le tu la fono fa do so fo lua fe los fulu fa pena fo i matu la fono ese na watu nei e pasi a le o tu wa i le office le fono a le fo o te fa longo atu o lau manu ia i fo i male ngoa o le ali i sa sefe mai il parmene o ia le natural le presidente o le fanua msofa le fa msongo fanua msofa e sefe mai il parmene ilana mio se na fatino il fa o lima a le o to e sau Folinga mai walu lotele le vaenga le tulafono o telefio ola ia telefio ia se tatia pe se ia dia se si taimi se mai ona sola o pule malotea matango fi tono le motofono male palemene yona ka o lola ia vase ma penga le ia le na ri poki a maina fa tai ya Savea ole o tala fo ia wa me mai ele ole wa liki mai fo inicio tato office fa salau el tato report le al committee na so ina le ese senga tula fo no fai ese uma por le alma fu anga o ina o ai ona fa tanunga na fai ai me umana le na fa na tu al parliament la committee le o ta pena mai le so enga ma fa tino mai mai la to report wa ai le tala e fa pe wa teipo le li poki le ol masani ata tau fa salau sabe lo malam la matu yai once a teipo se me it's a public yep it's in the public domain yeah it's a public property foi le ave e ma fai ona iloa ele lautele pe tai lai tu la fono ya wa male mato fenga yai male official fono iana ta yala ta mo fainga ta yala mo tu stala le wa fa manino mai ai unless e debate to tonu ole pe lote to tonu ole matala no ina tonu parliament na mafaile ona tato to tala ma fa sala la lo ele mafaile ona tato publishing pe fa sala la watu se ivanga na wa tala no ina tonu ole parliament ona la ole ata to fa sala la once tape lai ka ko fa sala la wa kulo ya mafailo ye fai unga mama na tuna tanga ala ile kala ngoa i te tonu al tato palmene bela tulanga na e ma fia le reporti talane ile wa mai e ma fia le reporti e sa o lele ala sa no anga Savea pesta ta fa tali le la solua le ala mai e le fionga le fon fetalai ia mama wa sta copy le reporti le pe atu ina mai wa mai sui fai pulo le mota ia na maua ilo se tato copy mai le official fono tato te alua ia la fua o whaatatia o tato ta iala ila tato whainga pa anga male official le fono ia al parliament o tato o tinu lo whaftai i lau tau whalongolongo atu pei ua sai le fionga le whongwhtalai walanga le tu ui e tua ia lava isi au vale le fionga le whongwhtalai
ona fai unga sa fai o le o te whaafatai ai i le tau fio fi mamau ma le toa le tau wha malama i le tula fono le whangaftalai na le fai ai le whaatautonga e ui na ua fasilingia le whangaftalai pe eisi si mafu anga walai ona le a le lava na tā mau le whangaftalai e iai le si vaenga o le sootanga a ngā i le whaamsinonga e winga i pasene lea na whaamaliina nei anora tulau le swafa to mata mo le fionga ia le o ta leurua a o lea lana tā maulua whaamanino loa ina ua whaawinga ina e le whaamsinonga le vaenga o le tulafono lea sa le imanatu tātou te o iai i le whaato te leina o whainu mera o whai pule o le mauta. Lea sa utel tonunga le vaenga. Sa lele lava la o fionga pesta Savea pesta. Pe o tulanga na e tā ua i fwoi le tu uina mai e le whongwhetalai. I le whamasinonga tulanga lea. Lea la ua matua tatala ato le whamasinonga ia laina uma mawai laina o le tula pono lea. Amang po e leka pia kwa kako fai kaunga le whawhakasi ia mawhawinga mai a le whawhakasi Mai le whawhakasi o se 4% o tamaita. Ai beita, e tele ia provisions i totono o le tula pono lea. Lea na whamanino mamaila. Lea lawa nga wa ailo ma le fionga ia to mata. Ile 441E. Le tulanga whaineli. Na whaama vai loa le fionga ia leo tātima. Lea vai. E tatau ona ia ile sama ita i sui ia ile taimi lava lea. Ia ai whaafetai le fionga le whongwhitalai. Ia ele o se foi lana ilo wa manatu Savea ila utiltilo ele se le tulanga na fai ele whongwhetalai pe afika ku iai ilona manatu whaapea e tatau ona whaatali ele i uma vaenga tau ona uma tu sai o le whaai unga foi lana mai le kora whapio e tatau ai ona tālia se ia mae a uma ko election petitions i pa election i petitions ma me whapena ia ona fato activate loa leo le 10%. Ia lena uma ila na ia foi lona ia foi finangalo. Ia awa tawa. Ua wha pena ona tatala mai il whamasinonga vaenga le tulafono e peona e ta ua Savea. Malo whaftai ta ua tele. O whalong tula le tau sa ia le fionga i le whongaftalai. Ona o le lipoti ma le lātou whiangainga sa osi o le whono usu lena te atu nei sa tau lorna table loa ia mo folasia le lipoti o le komiti mo i lātou o amionga tau waloa. O lea la, o wawai atu nei, ele i mawhai o na whai a tōru suenga, o le malanga i astui i le whonoa a le ARB, ia i lani ia po wheo e lopal nasa whai i le whono le nā. O le whai lau te talitonu. A whai wa umana whai le tautonga e te iai e wha mua le tā rua o pāle mene mana tūla whono tūmau. E le ta tau la o naru ese le taimi o le susu engare. I lau tilo atu le nai le tūla whono o mea. Whea la le mea whataua. Tā ua le pāle mene ma le whono pe tā ua lo wanu i o le mele mo wa i lau alauni. Savea, e maania foi le tunanga lea awa lewa wa fai mai sa ama fa ali mai le fanga le mali o le fionga ile whongwhetalai ona tulanga mamalu o le fono e tawana loa ia o lena iai pe o me foi ngai kako kala fai an tafia ngai e te saunei te tongi mai a te au ai tala futong o tulanga pena tai pe al mela a fai o lena a watu le wha moenga o le fionga i le whongwhetalai ma le pale mene foi i le komiti e wha tinoa le ngalwenga o a mi o taupulia. Ia e tawan tutu ai o le fono le ntea nei le sa fofua e mai ele lato reporti. Uilea, ia e te leanga o ngau sa e tono o le vai liu lea o le tala lea, wa tele foi le mau tala e fai mai. Ai o le tūlanga tā ua lea na toi au mai e le whongwhetalai. Ia e peila ona e sau noa i le ese atu ai o le fionga i le taitai o le ituangai i le fono o le IRP. Pa watu langa na ofia i loia uia, pe sa watu langa whapeta wana whanoi ia sui whai pule pe atu ua ia tulang whapea o lo ia nisa su engam tulang whapea ale mauta fono. Ia e mai se foi o leo whatasim tulang fono tu mau, e tātou te leo mai loa la le tulanga lea, ai o le fontanga leo la solufu wha wa umol mau atu, o le sawhia ngai alwa yaso atoa le nei, ia le komiti lea, ma le whaia o le latou
reporti lea so enga lato reporti lea ina ia mawhai tu ina mai la solua o le vai so fou o lona winga la ia tatou talia pea o nā mea uma i le alu mai foi mai o le fionga i le tai o le tuanga e tatou tele o ilo al taimnea wae e tali mai le fionga le fong fatalai po la tulanga iai pe sa tau na iai ai le so enga pe fai per committee so enga e mawhai o na alu ese atu tulanga umana ia ai mai se o le talafianga i mantula fono tu mawal mota au te iloa Savea pesta ia o le asolua o le atato vai ai ia pe fa pe ila wa le fa wata atia le si foi fasea fa sanga foi le si sui fai pule ngalu e foi committee tu langa le po lan tu langa talafianga ia pe talafianga i matula fono tu mau ai pe talafianga i foi fasea ia mai inga ma me lai ona fasea fa ele ia longo winga lai fa cafe fe ku foi ngale sami ia fasea pe fa ole ai ole tuna ngana sabe la ka mai le au le me le ia apirikia mai ai wan me lo te fa tu nei na ona ole atale tala noel ai ole tusi na le sui fa pule le fa sanga o le si sui fa pule le fa to lo nei le fionga le fonftelai ele o toi pose lilo toi au se mo si sumu na tele lo langa le na saule le sui fai pule na fai na fa si langa i lunga le tole si nga i mai Australia fa matala u mai aso li tu la fono le si sui fai pule lo ave e fa sanga ye lana o le i fa ala wi lo ina na pisinisi man company ile taimi na u fa le mai le mauta ya o fa pela e fa io le o man au mai fo le unga le ale fongof talai e wana i lo te ma tautalangia le ma taupu ale lava fai ale a mio le o le i tu i le fai unga al fongof talai ma tu la fono ta ma o le parmene o le man mala po le fea po le e sa re kalare al palangi vo le nga fai le skama what part of no don't you understand what part of no don't you know ole tu langa ma lia sabia e pe nga ka wale ami o kongu makausi kula fongo le mea we never mention any names and we never talk about ile mea lea le sa fa sawa ia ai pe ole tulanga na ole tulanga ia maltiute e monitor ai me fa pe o legislative e la tote mo tilo to amai ai ia po oile wa this is contempt of parliament ole oda le fong fetalai wa tuina mai ia ole e soli ia ta fatu ala ia mea ta wa ia ta te o tu la fono se sa o ala autostala ole la va fa sila wa ilo umai pili ma mo pe ona e sa no ia ta ti peta wa ia le vale ia le na on ole fa te tengal nai la lo tatu ngal venga matula fono fa autostala alo ia ma le tātou whenga. Mea nai le lei ai. Lau tusi alo ia i o. O le fona o tu o lalo fona nama lau fautuanga le tō telo lau fasa lau mai la tō lau fai porkalame. O lo o iai le tātou ta i alo wa umanu whaata oto ma ua tala ma launch. O lo o ta oto i le nā tusi atoa. Tu la fono. Tu la fono o le tātou ngā luenga ma le puipuinga ma manu o le tātou ngā luenga. Pea tātou li potia i ma tā upu nei tau i le pule o le soifua. Lua. O ma tā upo e lo te le tula fono i whaamsinonga, whaapena fo i whaamsinonga whanua ma suafa ma le pārmene o Samoa. Ia whaapena fo i ma le tātou ngā luenga e whaia lau tele. Le alalale nā, e tā ua i tele. Tau no fo i whafo i atunu i whafo. Ai tau marama lama i protocols, o le tātou tusi tula fono wa umana launch. Tustala uma la o lo tofo malatu tusi malatu kopis va pena a ver mata yala yate oi e le va pena lo tu sai va ma e va manga le me le va manga tu lo va fonga mai le tu ups sa upuna va yo esa lenha ai vai esse foi kula fonga me kaima persia esse a kula fonga sa moi vamos mole ya le ele fa pe anno foi o Australia en famela o ma ko inge Australia yo le ma telo uma pe fa mai a Australia le ai ke o mai Samoa fa ngar pula fonga sa muy fa mole la lo fa tele la va mole tatal nanga ne yaso o le o va vai atu foi ele o stai el plesteno fa msnonga fa no ma swafa ele fa unga na fa el fa msnonga ma walunga ta ofi awane i toi whaia se whaamsinonga leanga le o toi anga waa nisio
o meo cases na whaatoa le stala mai a le whamaluina le tulafono loa whelua sefolo. Ai, ele mwhaifo no tau o toi lote seisi vaenga I lalo le tulafono tasi iwa valutasi langa wa umana so loia fo le namea. A le ua whalunga tunai, o ele mea na le schedule, wa toi whaatu langa mai ngā ruenga le whamasinong. Ola ngā winga ari ele fiu ari, ari. Ol pei ole tūlanga na Savea. Ai sila fia oi. Ia onga fo ia mo lianga ale whamasinonga e whaia mai tūlanga whapea. Ol whai unga al whamasinonga nei masal sarsi si whapea i o se. Ol whai unga al whamasinonga o tūlafono. Ioi, ua whātūlafono ina. E le tau ona soli seisi. Po le alama lalo lo whai mai e a mama oi se whai. Fai ya mama ioi e muli ya e fai me le upole tua ya e fai mai e ya te me sa wele le tala ya e fa fetai tato fenga malo Savea tolo pulo tato fenga malo ole ne ya e tau mafai ya ole process ya ole ele mafai foi ona proceed le tato malo I ona matanga luinga pe fai ye au fa la vea au vo ile I te tonu le fai no por kalame ia tau mawhai atu le saida le malo ia olo iai foi lato olo tupe o lato fina ngalo mea watua nai ioi tato tilo le lei mai ilo le lei isu sia wa umana whatulanga me whamasinonga ma mea watutupu ia nga iai le tato lumana ia whaina mo I tato ia a whapea tato te tau te tāpea ia mati ngā la wana sol tula whono nisi o mea lai e mana na o ai whaonga ia o le ala lumana I leo Samoa le a mauai Ala fo tato filemu. Ele tau fia ia ngā ruenga matina el malo. Ora wa whaatino pēr le taim nea wase le lei o le tato watu no. Lu awasili o toe ai ilo utal todunga tate mali e whaatasi ele tūlanga leo le lofa le atua ia Samoa na ia la vea ia Samoa. Awana tūla mai le hero pipi e toi tai ta fe. O le vana whalpuipui ia fia me whalpuipui la auli whalpuipui Tato umane ima tangata o loo tau mawhai e whaapula atu mea na a wafo e ole a matua I fefeu I le malosi anga ole a uu I o lato lima. Se manu a ta ngofi e po e mai a toi titi a mamulu atu. A le lawa I uana mamulu ona ole alofa ole atua. Mamulu mai I lima ma le tina ole atunu o. Le na, mo toi tau fau mai ai. Ma tau pou le leile manunu o fatu iana ma le pelepe le tele o me o fai. Ai le wingo lau tala le fatu nei maina. O lea la fatali ia le unga o le komiti ma le latu li poti. A le fau te fia talandoa tu le vaenga muli a le o le saunuanga le fionga te mai tai paramia. Le fasilingi el vason te nei. E winga le mata upulea. O le faa le lenga. O le harmony agreements and the whaia ma le whaamsinonga mawalunga. I le taimi o le mta upu le contempt of court. Ma le mta upu lea ale palemene e winga ia mi o tawaloa. Saunoa ma lava le fionga le palemia. Pem whaiona e whaamautuina. Le ese senga. Na saunoa le palemia wa oma mea le whaamsinonga. O le mātou lava nā ma lienga le nā engatai I le whaamsinonga. I la tausi le file mo a fo ilo I le palemene e le whaongaina se harmony agreement leanga e se fo I tu la fono tu mau le mauta ma e tu oti le palemene mai le whaamsinonga o le saolea. Ia, o lawa sa noa le fionga le tamai tai palemia Savea. Ai le o fingo fia ia o le mtaupu a tonu pe o lo tsa I lava le fina ngano I la tau o lo te e lava le tūlanga lea iso la tau lava manatu ma se mea I le lava mo I la tau ia o te tal tonu le tūlanga lea e ha lai o na fina upea e tau na wha o ngā le harmony agreement pa whonga foi na tongi wha masinonga le harmony agreement Savea ioi e le italia ina le wha masinonga a le na foi me wha masinonga toi whaonga langau e onga sol tulafono against the court. Ele against the system. Against the court. Ioi. E onga. So, ole harmony agreement. O all whamasinonga. Ele whapea ko aku I ol palimengi. Nga whamela ele. Mai whamai nga fia ole kula fonku mau le maoka ngai ai le harmony agreement. Ioi.
ile ai se me va pena pe la ro tu langa te lango ai le sauno anga le fionga le tai pa mi sa lele lava pingo fie mta upo e pe o lo manatu na ia pe wa ful sa ia ma fa nga tele ila tolo te ena lava tu langa le fa pesa tau fa nga le harmony agreement ona o life ia mana o amo so la to lava le ai le osavalia i tu la fono e pe on sauno me le fionga le tai pa mi o lo ia e malama le ia fia me lava ia ai o sa una fa popo atu Savea malo va tai ia ona ua tawalunga tapol kalame o te lo ia ia lo fionga i le sui o la to committee lo to tu malo ia mo atina e ma por kalang fo ima polo keti fa solo ale tu malo malo la tu so tanga le leile na mo atina ia ai avatuia le nei avanoa ia e fai so fa amdianga fo i le fa funga mai le tunu malana tapu inga wo me masani ia fa pe fo i le tulanga le au fa funga i tafa e fio le lalolangi o la tu tuli au pupea le aso tona i tasi tate felo iai ia maka faika kala ai ia va kai tele la vai la fionga Savea pesta vai ane o pa ia malu ia ai me se fo io le fa fonga mai se tata o tunu ia i tu e fia o le lalolangi o lo mafai ona tapu ia ai faiva se tata o tunu o lo so e pele fa malama ma tepa mai Samoa pa tai tele lava tapu pa tai lo to fa talo pa tai lo to anganga e fia mai moa ma fa fonga mai pea ina ia maua se malama anga ma se maninonga i tulanga o lo tupul tata o tunu ia Savea o le tapor kalamele nei ia o se fatupu manatu ia mai tulanga fo i e avatu ai le maninonga i se tata o tunu ia e mawalunga ia le sitia o le anganga ai o le atato fa manatu fa tasi le tausanga o le fa tautonga i lalo le fale i le vai asofou lo na solua o le amafai ia ini sa ninga o le afai i le aso awai o te iloa ia ini sa ninga mai se lava vai fa file fast ia o le amafai la won tu inato wal mai mo mai al tatu tunu e mai ia te nei pa mangalo so fa le tonu fa mangalo fo ie o fai pea mo la to fili ona o le tau mapinga ina ia abatu se malam la maanga so tatu tunu o le ma por kalame Savea pa manuia le atua le radio Samoa o lo au mai le nei por kalame fa manuia le atua le fionga ia Savea pa manuia le atua Samoa i la tapu inga tatu feiloa i le vai sofou o mai na vai mo le radio Samoa mai Samoa nei manuia le weekend soifua Fafte tele lava le tele mo o mo lo soifua mo fo so fi ngalo fe lo il va fo fa soifua ia ia le na Samoa wa fa fo ia mai mo fo ile talnoanga ma le fionga ile fletua o le sui si dia fo le autostala bla fa se la o le radio Samoa ia pia maina vai ia talo soifua le lofa baleanga le o le tua le vai fo to mo se si fa poponga o mea sa tupu o mea ua umana tutupu ma mea ole atupu ma mea sa le tatau ona tutupu o kaile mo ka kele o le mea o le ngau sa ile mea sa le tatau ona tupu a le ua lia e mai nei awa mea uma nei e matuata tanu uma ili mamate pe ana toi tula i mai le chapipi they will just fix it as they go along and try to smooth the edges but it will never be the same you e le o se mea mi o tonu ai ona o tangata ua umi ona nofo le pawa ona pule fa solo atoi lea e au noa without any kind of regards and reconsideration of the people's rights. Ia te tau tangata na lātou tangisi nei ma whau fa mai lātou te pui ai. Nei ma se mea, nothing. O tau si sila la iai. Ki ko le ofiso le fono. Tuli malana ngā luenga, wha malolo malana ngā luenga, wha malolo tuai ma le lo ia siri ai siao. Wha tonunga ubana sauluto ina le. Ilea, ile le fialu ese, male no foa, male fia pulea iai, lei se mea le leina whanau mai, ilea mea na tula i mai o le musu e tu ina tu le pawa, ina ua sila i whainu mero, tofu te sila mea na whai le tua.
Tau sila i le venga na whaia le atua. Ana wha pēa e fo i mai pēna o se tō toru pē tō wha, pē tō liman te ngata o le fast. Aia, na fuli atoa e le atua, le maa. Na fuli atoa. Au mai le tō fia. Lua se fulu ma le lima i le lua se fulu ma le lima. Ma le sui tū tō tasi e tō tasi whaia lana whai unga. Ma lana whiriwhiringa po whio ye. Se wha mole. Se mai le au soe. Think about it. Tō tele o tau, ia sa au tau o. E lango, wha aleanga, tule e palela le mele o tō mai. O tō mai tō e lango atu. Wa, ma lepe le wa a ngoto. Ngā kai le. Ngoko le alo lele. Iri ngoko I kai se meo se sa, se meo se moanga. Ia, upuna. Ai, tau te ofu, mo tau whai mai. Ia lele, si kako whai a whapedama. Ma watu ai, ia le langona sao I lumo le atunu. Tātou langulang. Tātou langulango I le mea wafina ngalo I ai le atua. O le upu lea whapeo le ono 15% o le atunu na pā lota malangulango ina le chapipi e sao. Na mafua sea. Na mafua I le toa tele o sui o le chapipi e tā mo e le teime tasi. Tau vā lesi malesi leise loto e manao ina ia o malolo ai alu oe. O te lofa e atula epa o lofa ia whasau mani tātou pāti o le chapipi ea le ai ma se mea whapena na mana nao ia tāmo mo e uma le teime tasi alu ala tangata I lona malo se whinau le nufo e tasi. 5 candidates from HRPP, they couldn't even solve it and sort it out themselves. They were greedy, selfish. Yo, me lalena, e tasi le sui le fast. Ai 5 sui le chapipi, ona spiliki ai la ia leo paloka I fia se lau I le to 5 lea. Ai ma lo le fast le sui tu to tasi e sili atu ana palota I lea tangata ma lea sui a fa popo fa tasi la ia palota le to 5 le na le chapipi e ta tau na to te le atu. Nai lo palota le tangata le to tasi. That's why. Ban malamala ia I pasene na. Mafua angle na. Lea o ina fo I lela o tu eva tuila fa mtalang. Na o malelei na fa yatu tuila epa. Ia I lato uma nei. Auto walo lofa le pati, ma le whaasawina o le pati. O le tupu se whaafitau ria I tātou. Le tātou whono muli oi petesa. Oi Talanoa. O I nā tangi ai. Lele ai o seisi e lofa ma whaalongo e atu le epa. Na whinau ala tangata latou ia. Ina ia manu malo. Individually. Ole mai mafofau ye. Think about it. Lala meu fai. Te lea I o le sasi na tula I mai ai. Pēna o le 35% la o I la tau o le atunu. Na pālota I le fast. O le 35 sili o na taua. That was 35% most crucial ever votes casted. And it transpired into 25 seats. O vai palota le tunu o Samoa. E le fai ni pasene pe 4% ni palota I autou. E fai I le au whainga o nufo. E vai na 35% na palota I. Ai whanau mai I nufo. E fia nufo re kou kilonga I. E fia. Koros fulmon kupua pe kolkasko lua. Ia malesi whinga palota le la whai nei. Le la o te whatua I nei. Leo tātou I tu mālonga ngai whumonga numera 2. Pālota male to toa male ata mai. Va ele le nāsa I le me e o lai le paipa matawhi atua I le suasusu ma le meli I le malo fau atua le whaatua I le atua. So alo, le ale mea le a e alu e te tu mai lisi tu, ai whaafelo tā nuu ma le tu malo. Alo tala noa langa o so alo. Ioi. Le ala le nā o le tala noa tu whaapena. Tanga I masilasile le nuu, aua tilo I tu langa whaapurukiki ma mea whaupwhai. Tilo I le malo ua tu e te tau ona inu ai le tu malo ma le nuu. Upsa sa o nā.
I le whapea o ni upu e tau alofi ai le tūlanga o le tilutilo mamao i le alofa. Moni o le alofa i lo tātou tu malo mo le tātou nu. A whai o ta iala, mo tai mua, mo tai matali ia le fionga ia wa ele. Ala me le solisoli muri awai i le tūlanga ma le wha manuanga wa wha ea. Ai le tu malo. La tātou wofo e toi polonga. Ma wha ma mang fia fein ma waliano le leisi wha i le liba tausanga o lo mua. Ia le na. Tala le na wao e lai wha fofonga o mabailo tātou. O mo whai no whai atu i le tō telo lesi au aso a alo umo le tātou o le tātou ainga male nu. O i le mea o lo tū wai le paipa e ki atu ai ola tawhea i nā le vai. Tawhe mai ai le meli ma le susu. So alo e malolo le vai. So alo whanga mua o le vai maunga Hawaii le vea. So alo misposi. So alo whaapale. So alo setu. Au tō umalawa so alo leo te tale noa tuai. Ai lasa au tō fua i le nai lo tātu ai. A whai o te le tale noa tu le so alo. O tale noa to le pestata malelangi e tausi e so alo. Male whalwhao sa mau. Ia le na. Ea. Ala kou ki kiro mai la ma kou whika bai ai. Sole. Sole, ia, ai me vela. Angale ai le radio Samoa, ile isi le mea. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Savea ava ingata Ia tawina se rosa Patufu ilo ulima Holo walo valena Epi one afi Uale matine ya O unei langona Manei mafaufaunga Una watu Savea ava ingata Ia tawina se rosa Patufu ilo ulima Holo walo valena Tawi vinga Mamea fita ole olanga Fasoa ina Epe ope angole vasa Tu ina naunga Ileva aina o mata Lo uaue O mai sofa atua tuana Epe one afi Uale matine ya O unei langona Manei mafaufaunga Lo una watu Savea ava ingata Ia tawina se rosa Patufu ilo ulima Holo walo valena Sola Fa'aluma ita Lea isi sa olotonga Oh
isa a ola upu o se mosele mamae ilela e pi ole afi uale matine ya o nei langona manei mafau fonga lo una watu Savea afai ngata ia tawina se rosa matu wilo lima holo walo falena Savea afai ngata Fia tawina se rosa Matu wilo lima Holo ualo falena Epi ole api Uale matine ya O nei langona Manei mafau fauma Lo una watu Savea afai ngata Tia tawina se rosa Matu wilo lima Holo ualo falena O le XYZ Renovations, o se company ua sinia le luas fulutausaga lona tautua, fausio falefau, fafauino faletuai, pa o le toe sosoʻoina. Pala aulo hana, i le XYZ Renovations i le o 5 o valu, fitutolu ono valu. Pe tagai ana i le xyzrenovations.co.nz mo disi famatalaga. A pepesia i le COVID-19 iwa i le community, ua atili tāua i le puipuia o tangata e te alofa iai. Ina ia mawhai ai ona whaatino mea lato te fiafia iai. E tāuona e silafia a whai e le i whai atu i puipui a lau whanau a fia le COVID-19 iwa e ta tāuona whaatali mo le tolu masina whātua mawhai lea o na whai o lato tu i puipui. A whai e eini o fesili, mato te fia fesoswani atu e sa ili tali e te moomia. Vala au le o valu selau, lua valu lua i valua ono e te lua tala noa ai ma se tasi e mawhai ona fesoswani atu pe whaatu langa ai se avanoa mo tui pui o lo ainga. Ele fiu, wa umanga fai kuya lo fangau. Ele ai, ya. Se va ele fenga kuya fel fang Samoa le fasala mai ave mai kame ke fai ola ko kui. Ai mau ai sa kupe. Le fai nga tuia le falo fani Samoa, fai le mangele town center, aso lua se fulvalo me mai le iwa i le tai o le fai le afiafi. So se isi lava e fai lona tui e maua lana pepa taloloa ma le pepa o le penisini o lana tavale. Tu inga le nei mo whanau e lima nga i le se fulu tasi tausanga. Fa pea tui ma boosters mo le se fulu lua tausanga nga i lunga. E ma fai foi ona fai e malo tui pui o le fulu e hu noa ma tutongi. O nisi whaamtalanga wala au maili telefoni o valu selau lima lua valu lua. Sunga, e ma fai langa fai ai malikuyo o se o ko o lua. Se yoe, le fai ai foi malikuyo solo muri o lo ko o lua. Ko whale fiu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. I thought my strength was all I require until I learned it is you I desire. Forgive me, Lord, have mercy, I pray. Please fill my heart with your loving grace. I want to come near and close to you, Lord.
Pa fianga sui filoi o le nei o uli o le astona i le porkalame Savea mo le Tanoa Ava e te mawai le sao. Ngā e ko ki le a lātou te langolangoina le te lo matau. Pui ama iei fo e mai lātou e se fo o lātou langona e. A o lea ia te tauma le loto fuati i fo le nao le tangata lātou ia. Ai le tu a i le langona o le aunga moni. The modus operative a le tangata whai porkalame o ia o na ia matau polo talanoina. O issues ma matau pu onga e te tau o na o iai le whasoa. Ia peila o se whatita inga. Lo tātou nu umale i tu malo. Anga i fo maunga nu mera lua. Wai atu pa ia ma malu sau o. O le whalwha o sa maunga. Ia malainga sa pesta. Ka pia foi le pa ia lasi i tula tō ma tula ti o le i tu malo i o na tūlanga whalupe ma i o na ausa i o na iu. O le tanga ia nei tātou vai. E tau whale tonu o tātou vai. E tau mai le vai. O soi o le titi. A o soi fuona wātou ta mamatua whato amali o tu neo stau la sea lawi loa tele i mo taava i alama ma le vai maunga. O so alo to vau leu tele yopu in tia so alo. E o mateo lavala e tu o loa onga po le lima o tausanga. Mateo lava i sava i pēr tu ua onga le taimi whale o le kirisi masima le tausanga fo la iti. O le tau ina la lea. O lona uso matua le tau ina e swafa ya so alo polo. Ma so alo polo la lea o lona alo so alo whaatoafe. Lea sa avea nei matu ua o le nuu le ilewa o na usuia le fono a suia i loa i a le toina leo so alo poka. O mea la mātou te asu vai i ai. Basalo tu te sila fia atoa le ainga le ne. O le pai maa sili na nao na te lei te tonu o sa monge whafsanga i le lei a malai la lo kava leo lo tu lai mai ai le tātou whalea o ngā fo i lea. A ola e asu vai e o i le lo le mako. E whaingatai o awala e o i le loe asu mai le vai. E fua fo i le taimi e sua i le taima le pē atu o le tai. Ina i awane i mai i alu le asu ngā vai. O lai feo lolo fo i le i mai tele le sua sami ma le vai. La le dao lo tau whai atu. A o fo i lai o tātou o iuta. I le talaloa ngā lue. Aso la nā o nofo i o le mātou tina matua. Le tua fine o le mātou ta mamatua le nele no matua e whaavela e o na ia le whanau le o so alu se eki ma so alu tare solo. Le whanongolongo le lei mai. O le tupuanga fo le nā o le tambalea o so alu lea sa tamo e mai Canterbury yaso ia. Ele le kele o lakapi. E le anga fo i o tātou a wala ngā lua le alu yuta. Le lau te whatua nina tulai mai fo i tulau swafa so alo mene. O le alawai mai tau wina, e le i le lei ni ati na e na whai o le tātou no umale i tū mano. Le la ua malolo nei i le HRPP, malolo atuai maso alo mene sa tu la i mai le vai teimi le nā. Whalongo le mai le tātou tū malo ma le no umale awhiwa. E le ai se tū malo e le angala na tō wha e toi o se whainga malo e a ngaia. Sei tu ele o toi tu malo o lo lato wa ngaia le malo fou o tu. Mai le whaapito au ngawhasa au tala noa ele tu malo o au le i ngangai fo mongo numera lua. E whapena fo isi tu malo. O le a hopea lava. O le lima tau sanga o se teimi umi na o tātou te ifo ai. O le laki ono le mautau ave ma le anavatau o le fionga. Ile tama i pāle mia ma le sunga laulian ma le toa ma le kapeneta ma le malo fau o tū lai mai nei. Ia whaasa fua le manuia mō tangata uma. Mō i tū malo uma e lima sfuma le tasi o le atunu. Le awa au tau si silo le ara au atangia le. Tu salava pe o isi tū malo e lua sfuma le tasi la tau te langolangoina. Tu le epa malana whainga malo le hero pipi. A o lea lava la whaasafua le tai miliona mo i tu malo uma. Ana o se tu malo, ana o se whainga malo
e le mana na o e whaapea e whaitu au le latu langona. Se manu e manuia lava na o i tu malo e tolu sifurma le lua o loo langoina le fast. Ma le whaatua tua i le tua Samoa o tas. Le ala le nā o le tua lalo. Toi liu le tō wha ma le whautautanga. I le tātou i tu malo. Nā o tau silsila. Nā i le sui o le malo. O lo ta mo e mai ai. Ia le tō wha i alo mia. Tau loa. Ma o le ia tau le nā tangata e whaatino ila na palota. Au te le tau ana wina le tō whāma le whaautanga. Ia. Ilo tātou i tu malo. Ai, o vaenga nā e watu e whaatino ai lau whai unga ma e mawhau whau lo loto iai. O le sui o le malo, o lo i tuton mo le i tu malo, e tari atu fo'i le malo i mana onga o le nā i tu malo. Ia, a o isi lola whaipule, nā o tu lola ngofo mai lisi piko. Nā re whakalikali ai le keimi e kali ai le lako se lengi mo lako kukongi mo mea whapena. Me whai le tu malo malana tāpua, inga lea o loo, tali mai. Lau su e ngā ai, mau whaiwa i tono le mau te whano ma le paramene o Samoa. Nā lena. Fua i luma, fua i tua. Tau whāma le whautanga. Nā o se tu ua lalo. A whaafonga le tu malo. O tātou ainga, wōma e masani. O le upsa o le nā. E le ai se tu malo, e fia o, e no nofo e se tu e a ngai. Ma ngai pēr malo. To a tele mo malo si le malo o lo tūlai mai nei. Mai te tau na whai i ai ia se wha te tau. Alo tātou i tu malo. La tātou o e tāle peselea. Whamanuia tua i a te oe. Ia malo ma e a iau ngā ruenga lo whaatino le nei aso. Ia mawha manuia tua i fōi nai o tātou ainga ia o lo mafuta mai i nā. E Las Vegas. Ai whai mai le whina ngaro lesi, tangata le lango mai ia tau. Taz week o whai mai. Savea, oi se numa se tu malo whaavalu valea, e toe o e lango se tu a ngai. Lale ua tu lai mai le whai ngā malo, honorable fia me ma le fast, e whaia mea silsili, e manuia ai Samoa, nuu ma i tu malo. 100% comment le se la pusene o le anga ela ka mai wiki wa vakso lus fukarai e miki e sau fango le fiaf mai al tato pesele foi mai sa ili se ava no tato tala no to ile card for you mai ela nasa so otu mal ftelenga ya tongsia ile tato fale ta vale omega cars avatul fa malo mal fa tai stasi leo tamali isaf so mai le po na po o sailinga seleni fo il committee fa fo lo fatinoina le tato por kalame le ornos fulto sanga bal famna twino o le tuto tasio Samoa ile asolima male sono o le masin fo uni ile maota Samoa ilona malai mangele after yatu le omega cars la long sua malo so mai le maau i le po na po le seleni pa ia so yai ilo tato fa moe. Sau stemi tanoa ma le ftelenga e whata, po le ftelenga fo ia tongisia. I na ile whaneta vale ole omega cars. Salo ai suia sunga oe o oelo fatu no fa ama moe sa fa na nau ia ne nganga ina ia mau
e o ele rosa mai mau le rosa ua dia ina ele to eva aia o oringa le funala au manong sala tu mo pea mo oe alofa anga a onofo do atasi mafafangai musau tulasi olo se sala itu mau pea elasi e pua ina pe angi mai le matangi e a umo ile po e ngalo oe papaungai wana o oe papete ngalo oe ya ita o walo fai mo oe la upenina Sawalia ila eleto eva aya o folinga le funala au manong sala e tu mo pea mo oe walofa anga e tu mo pea mo oe alofa anga Ra su fonga matungo fio le uso ya le sa pesta lio tua nai ya wa fo le o nanga le tu mo oi fa fi fianga su fi loi le dei fo yaso to nai Savea le Tanoa Ava e te mawai sa e ke aka e lo fia e fuki yulu nga wakuro fe e lo fali e le fainga ai na o fa manatu ya te oi lei fo ile vai taimi le tele o ngase o le tinore kere le mau vai o vai fa na tu la vala to ya mai Samoa silia le lima fruta sanga le tu ale dei ainga I vai ile milio ngese lo tufa ma ave ile alofa ale lu suka la vai ko mai le fangu mo fa ile vai le vai o le ola Savea na au ainga te mau le malosi fafo sialo malosi malo au le lei ma manga ngai ai au upu e vai le ola ta ua tele mo si fu maloloina au sia mai pa ola au lau ola au su ola au ofu ola au oa ola au ma me uma ola au ses so sorry ile toto mawalunga ngase o le fatu fa pena fo I o le ngase o le sela o le mama fa le leo fatu nga o ma le ngase o le yati liver cancer fa pena fo I ona fa so ani yati oe ile tulanga o le tingao so ongo ponaivi le ngungu ma le gout ma le arthritis ya misse ya o vaenga na o tingao le ngunga tu o tau au
ia ma meo anu ngase fo yo maso o le mafaiona ona manava mo o ile o kisene ia malo blood circulation le fata valeino le toto le vainga se esolo tino le vai o lola Savea malon au ainga o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu so se meo le langi te vili mai ai le mafaiona o tape na ina le vai ma le pusa vai mo o se sila i meo wao o ia le vai Salt Lake City, Utah, Tacoma, Washington, Colorado, Anchorage in Alaska, Vancouver, Canada, all around the states. Las Vegas, California, San Diego, Fatalofatu Sao, Yamale, Faltua Yalilieni, ya, before you told it to my Tavu Ileota. Ia malfaltua sa umalayo niso ila to o alu pe ta ilua iva yaso na alu la to oka tele nga ia tunu ia Australia, Melbourne, Sydney, Brisbane, Cairns, Alice Springs. Fatalo fatu Alice Springs ile sunga fa fenga malfaltua male mamalo lo to ka le sevel ba maule me o ile nga polikia ngufu nga ara o ile me o Ia, le tātou telefoni, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, mana tua tātou whale o lo te tele iwa iai. Tasi nai o tau le fionga ile sa o li ia po le li fo i o ainga, lo fionga tuala, ta wā, tino tau pa umal fitu a peka. Ia, sful mali tolu, Lappington, Lappington, Lappington Road, o Tara. Ia, lesi tātou whale o lo tele nau iai I Manurewa, luas fulmane lua Templeton Place, I le tuafine a Nive Maria, ia, whapea fo I lausu ia Yosia, matamaitai o Mareta sa wanga, luas fulmane lua Templeton Place, Glendon, Manurewa. Tātou whale loa le tu sifo, ia, alo whaatalitali mai ele tuafine, whaanimo I malonali I whaasau, ia whapea fo le no whaalo mala I ngari I Alice's Pacific Fashion o tu sisila mai. O ina, o le tasi pātolu whaalua Great North Road I Henderson. Tasi ale whale ofu te lea, te vai te iei o meo whaata mate ta ele nai te loma maua tu lava. Le mata ngō fie mai o la o li, la o tinam, te mai tai mal whanau. So e mal ko nginga ko kele lau whangau. Ia, lau a basketball mo lau au lo kapi. Alu, nā e mua le tātou. Vai, Henderson. Ia mawhai e sui sau of, o tō si sila mai whaafitai tili lava whaanimo, whaasau, ia ma lau whaingaluenga. I le whaaulelei a tili ina o Savea le rei teo. I le mānei o le lai. Vai a so uma, ma kua le ofi la u. Ala whai se whale se poku fōwole le la u ma ia fashion i e uma toe wha mea lofa isi tangata. Ia pelo action fo el taili mata la. O ne ngalo tātou whale loa na. E ona tātou se e lo lei kala estete, e le numeras fulman wha, McCarthy Street, Hunhei, Christchurch. E le ayo keriso, lo whataltali mai e le sunga a sua whaioso, e whapewelwhal tue a fina bala no whalo, tātou whale o loa tele na o lo ua ta ua nei o le tautua Samoa Shop. E le ngā tolu whalwhalao o le whale tau mawha le tele mea ai, ngā sese ai, mātango fie. Ia, anga ina maua ile vai ina le nganto le vai o le ola ia fa pena fa mala vai avoka la titulu le vai avoka kasi ala le ngor kamale le pof so soangi ya ke oe te tala ilo la walo ia ma fa mama isi vaenga o lo fa le tonu le tino pe almost fa te ingela ile vai le nei le vai le ola man tu le sama male anno le ola fa tino ia mo le fiu maisi vang whapena ai tau ona e malmalama. A o na tase te tau pe whaifo se langi malo fie. A o ina matatupa ia mea ni o au. E tā atu e le utu le au. E se i e kua, e se i e kuma a ango ma pau. Ai le utu le au le tino le tangata. Nai wawa ai le ima sisile e. E laki au langa o le king parangi le ngā ngufa pokoi o loro wha le mea le pepi o le mea. Ku e ima le mea le
There was smooth baby ele mea. Ai te sile ai. Ia e whaatatanga e Māori. Ia ai o se tāua le nā. O loi na sama ia le nā. Le sama i le ano. Never vare tua baby smooth a toa lava. Ia mea nā sa whale tonu ma se i mai e le au. Whaate ta inga la le nā i whafo le tino le tilu iai. Ai tango lai whatustusa. Le me whai e le ano. Ma le vai o le ola. I to tonu o lau tino e te leo vava ai iai. Ma mea o le alu watu whai wha le lei. Tui wha ma mai. Ma koe wha filisi ia to tonu le tino i systems o lo wha le tonu. Think about it. Can you imagine that? Looking at the external part of your body when you have those outside injuries, open injuries. Can you imagine what this does within your internal organs? Unbelievable. What you can see on the external part of your body, but you don't know what it does with the internal organs of yourself. Ia le meta wala le na. Ia ma sa wawak o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Vai aso fau le vai aso pensione, ta mamti na matutua, ta lo fatu le tatou a inga, ua fi afe ma afe o le au inu vai, ia ma ua manu ia ai i latou, mo latou a inga. Ia ma ufa pena fo i ona share atu ia latou a inga, o e karesia o wo, vai masani, o le wha mnianga, ma le mea lofa a le tua. Le na, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. To e lua minute o na tale o le itu la e tolu. Ia, o le wha malo le na, tu mai taio i leina, tu i sa ula pe telo, halau se fuman via. Ia, va pe fo i le lei au sange alova, Sydney, Australia, o tu lia li o ata maria toa, va talo fatu malo se fuman via. Va pea le sunga to brown pio le ala ya va pea fo i fale fatali talo fa fale fatali i ai nu alo le soi fo mria va aftai ma futa mai alo fa en fui bono va pea fo i amelia fui ma fa mona ma lo soi fo mria va aftai ti le lava ya le ma futa mai fo i lo tatu ainga ilunga ole Facebook page le Radio Samoa. Whapea fo i le tātou YouTube channel. Whaftai wiki, malo lava le soi fumaduia, tua i tai masipau. Ta alofa malo le soi fumaduia il nei aso. O le tātou wō, ia tātou telefau i vai whanua, le nei fo i vai o le uli. Si vai, po la se kala laka mai fo i le tūlangalo. Ia whainga palota a Australia i le so, ia ma le COVID mo na fo i sa, ia maisi mea lo tupu loto i whale vai whanua o New Zealand nei. In this update, a police van has been damaged at a protest which caused serious traffic problems on Auckland's North Shore. Protesters in a marked truck and a procession of cars have been escorted across the harbour bridge by police. The slow-moving convoy caused traffic delays as two southbound lanes were closed for a time and one person was taken into custody. Levin's community has banded together for a clean-up after the mini tornado which ripped through the area yesterday, tearing up trees and bringing down power lines. More than 250 volunteers are now helping pick up the pieces. Mayor Bernie Wandon says people from around the district and further afield have turned up. I met a young family from Wellington this morning who just got in the car, dad and a couple of kids and a friend. They'd just come up to help. So, those sorts of stories are really heartening. There are 6,635 COVID cases in the community today. More details from Shannon Johnstone. The 7-day rolling case average has risen to close to 8,000, up from around 7,600 last Saturday. 6 people have died with the virus. 1 person was in their 60s, 2 were in their 70s, 2 were in their 80s, and 1 was over 90. We have 400 people in hospital at the moment, including 12 in intensive care.
Dog owners are being urged to watch for symptoms of kennel cough as the disease makes a comeback. Animals develop a loud and high-pitched cough. It sounds a bit like a goose honk, and that can last several weeks. Other symptoms include a loss of appetite, low energy, retching or hacking, and a runny nose. Veterinary Council Professional Advisor Seaton Butler says kennel cough's got nothing to do with COVID, but there are similarities in the way it's managed. If your dog has symptoms, potentially don't take them to doggy daycare, don't take them down to the park to play. Certainly, if they're up for it, go for a small walk around the block. That's news. In sport, Northern Mystics continue to battle without injured Silver Fern shooter Grace Mweki, but the ANZ Premiership champions have taken a second quarter lead over the visiting mainland Tactics. Rugby World Cup winner Richard Kahui has revealed this will likely be his last season as a professional player. The former All Black and Western Force visit the Chiefs this afternoon in Hamilton. Kahui says there have been discussions about him staying on with Force as a coach. The last few years, Gold Coast has been home, but of course New Zealand will always be our actual home. So working out where we're going to be first and what's going to be best for our family. So my wife and I got to make a decision for our kids. Kick-off in Hamilton 4:35, and the Dallas Mavericks lead the Golden State Warriors 72-58 at halftime in their NBA playoff game. That's News and Sport. I'm Tim Dower. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ja, le na fa fongol tātou tunu ui tātou telefou I vai whanua le na ui loai nei. Wa e ono se lau fast football tupu I a new cases o le nei fu I tai au. Ja, wa o le whainu mera I le valu wafe mon tupu le noinga le o tātou se mai I whainu mera māu lunga fo le sāra talata I le sfulu I wa afe, lua sfulu afe, le a o saua I lalo. Saua I lalo le o te ale sfulu tas, sfulu afe, pa o mai I le valu afe. Ja, tātou te talo pea, ina ia whaau au pea, lau matafa I oi malo tiu te, o le wa aia wha le lei o lo soifua malolo, ina mo le tau ainga, ta tafi lima, whai le tarifonga, tūtū mamao e lua mita e te vai, malesi tangata I luma tua au tafa, tau ngā vale tau matau. Pe o whautuanga na, tau na ave iai, ia le wha mua I tātou, e whaalonga kua e kale pe o le kale le maile le nga whai mai nei, I le wha mai fōle o sau, o le kennel coughing, kennel cough, o le mantua fo I o le meo le teifau. E la lista I fauna ta o le kennel, o le meo le maile. Tu lau le whaafunga mai le tunu. O e whaalonga pe mawhakua fo le e whape ngāra kale le e whaalonga kungei. Fe mai leo a makanga sosoro mai. Ia o nge kewa e kale wha mai le kafkafo. Sesi mai le a whape mtangasa. O, le ala o mawasa o ala I le kale le ngawhai mai nge sa whea o le ua e fau fo le wha mai. O le mela le tupu mai. O matu le wha mai, sauri si wha mai, aluku le si wha mai. Aia, a le tātou te ola whaatasi, ma vai wha le nātura na whai o tātou mātua, I le tele o tau sanga o mawai. Ai le kai anga ngā whai ngi meo ngi wha ilonga wha fo mai o doctors ma. A fia kipi kama kipi a ole ko o le mukukala le vatu wha fonga le tudu o mele. Tonga fo le pelitomeina. A pe fo yo nisi nga lo kwa fuki mai fo singa mai mili u e pipo va pena a ole lava ya e mo I lava tātou te oi fo mai e fo lo tātou fa tuanga a tātou te le malama po a me lai tono fala a me la na mix le vai le vai a le vai fa natura ya o leva tau sanga e fai o tātou matua o le to mai fa na mu ale na o le to mai wha leanga nu. Nga wha so mai. Ia le uo mai fo I tātou o ngā tupulanga. Ua tufa mai ma wha pena fo I o na wha so tupea. Ina ia manuia I o tātou tangata. O sa mō lava la tau ia. O tau mawha, mo tātou umo sos tangata. O tau mawha e mafua ai I o meo ngase. Aia, o la au, ma pau o vai o la au. O tau o mea tuto. E toe, a mai foi o la tau sua, e toe kiua ai ia ngase na mafua I tau mawha. Na,
o i lātou umalo walo mai Amerika, o le numera, o lua tasi, lua iwa fa fitu iwa, lua fitu tusi lalo, fa pipi i le. E te vili mai le numera na po whea le vaenga le langi po Alaska, po o Amerika, po o Australia. Ia, e lei asisi me o whai le vai, e lafo sao atua i nei e Savea malona au ainga le vai, laupusa vai, i le mea lo e alalai, po whea lava le tuli manu, male atunuu o le lalulangi. Ia, le naua, tua vatul tātou numera. Sophie Andrews, malo, Elaine o Loretta Saufatu, ia, whapea fo i, vai, le leo vai le fuwhai mai le karara, kamare mai o Anchorage mai Savea. Pea o le kale ngā le mai le lewa maua i, alisi a inga le mau ke next door. Ia, mana tua ele sa kale ngā o vākua ngai, le ngā sau nei e tātou news, e iai le wha mai fau le lea o a pisi nei, o le kennel coughing, o le winga, o le meo le kale ale maile. I leo se kale maile se wha mure o le kale, o le cough ale meola. O kou langa o kou mimilo upu ia. O le kou whawinga upu le anga ia. Lelei, o ia i le tātou whaasisi langa tā ua lea o taunuk mai le tātou ofisa. O le whanawhawhotua Samoa, manatu Samoa o le atunu tofi, o le atunu ufo i saili malo, a wā sa whafoa mai i manuia, na tu lima mai e le atua i le langi e ala i le tō whasa ili ma le whaautautanga le loto, sa asa mai i o tātou tua a, e o le ua tō wha mai i tia sa. O le malo na masoe ai i le ala, ia ma luti ai fo i puawa. I le soifua o tupu matamali i o le atunu. Ua afua ai o na tātou ai manuia, ia ma tātou maua se malo tuto tasi o mai i le aso nei. O le nei ua sauni le fionga le konsula ma le fono au fautua sa moe au kila ni nei fatasi ai ma le komiti o tāpenanga, ina ia whailonga ina le ona sfulu tausanga, talu na vea Samoa, ia o mamalo sauloto mai pulenga malo tutele la langi, ia whapea fo i pulenga wha kolone. E wala au atuai, bale nganga whaaloalo i le pa ia maavulunga o si o tātou tunu, a fio mai matala mai a ao ina ia tātou whailonga ina, whaatasi le nei whaaboboe tā ua mo tātou uma. O se vaenga leo le tala whaasolo pito le tātou tunu. O le a whaatinoina le saudi ngā lotu whaapitoa i le whale o Samoa i Mangele, e le afiafi o le aso sa, aso lima leo me, e le i tu lae whae le afiafi, whaatasi ai ma le porkalame ua fuafuaina. O le saudi ngā lotu, o le awhia ngai lea, ma le mawhitanga so whaatasi a whaiwhi au e Kalesia Samoa. Ona so o leo ma le asunga fua, aso ono leo iuni, o le a whai ai i le solo tele, e amanta mai i le taulanga whaatau i Mangele, i le i tu la, o le afa o le valu le tai au, ia maanga i atuai i le tūlanga o lo iai i le whale o Samoa. A wā le sisi ina e o le tanga vai, o le fua o le tātou malo tūto tasi. A mai ale nā, o nā ngā i atuloa lea i te tonu o le maota o Samoa a wā le whaatau taina o le tātou porkalame, ia ma whaatulanga ina ai ma whaafiafianga e tele ua Saudia lava. E whaamamalu ina ai le ono sfulto sango le tātou malo tūto tasi. Tāru si ia le lofa mo leanga leo le atua, ina ia tātou au lia whaatasi atu lea taimi tā ua, i lona anga le lei. Ia ma le whaamumoe, o lea tātou au ai whaatasi, i le aso tā ua o tau poina, whaia ma le whaaloalo, o le sunga le pali tele, pua singsengi, lafu peo, o le teitei fono, o le komiti o tāpenanga. O le whaasisilanga le nei, o le ata otoia i whanga tutoa, Samoa ma lau whaafunganga. Ai o le tala i le tauso ma le tuia ana, o lolo matau amba, i lola tau wha sinomanga. O tātou tupulanga matua a walango mau i tia sā. O le mātou te vala au whaaloalo atuai i le pa ia mo paolo mangafa o e na tutupu mai ia tuipele hake ma Diana
a fio mai matala mai ao si o tātou tala mea wha solo a wā tāpenanga mo le tātou reunion o le tausanga fau lua afe lua sifumare tolu. O suli ia ua iai o tiaka, sai masina, o vini, whangatapu, lima lau, ma malo. Mo suli o sai masina, sala tielu, tua efu, fasi, sifou, sambila, o sui, o salu, o tinei, o alamoni, ki peni, ma pelena tete. O i lato umolo o tau a fio mai. O le a whaingo fie ai ona whatulanga le tāpenanga le tātou whape moe. O le aso, o le a whai le aso lusu fuman valu o le masina o le aso le nei, lo vingo le vaso nei e whailika ko whongo. Lua sifuru lufu lua, no whanga, Manurewa Leisure Centre, tolu sifuru le tolu Francis Street i Manurewa. O le afa o le lima i le fiafi. Se ia o i le afa o se furu le po, o non matua umia, e li mai kūraro ko whongo. O le asaunia le tau mawhitanga, a walo utou a whiu mai, mātou te tatalo i le tua, ia tapu a wina lo utou se fua, ia mawhai o na tātou whei loai, whaafitai lo se niel te te whono, sua pa ia peni, o le pelestene o whiu vaenga sua, o le whai lau tusi, whetu e liu, ma le tautupe, Florida, afu ie. Ea lena, salo paui o tātou whaasisi langa leu taunu umai i le nei fo yaso. Ia, wafo le no fasile fia e le pa ia maulunga o le tātou tunu. O le tātou o, vai fo inisi o tātou whaafianga sui filoi, au sa ili se avanoa, tala noa tuai i le sui o le tātou whale ta wale le Car for You mai ina i Manu Riwa. Whawhiawhia mo oi. Victor Kelly, Kyle, ia whapea fo i leo so ia Cass Futialo. Ia koe runga e whaimeila upuki, ia ngai sawila, ia lea kako koe mili karinga i lea uri. Talo whatu ia i la tolo i lunga lea la tele le rei taimi. To afi malie le fo ile fo ina lo sa ono lo faise ma losi telo matangi fa pena fo ti mungolo ma se ai ia le au le tele tu lo fa fonga mai ia ai o le tau pe o le longo puili o le tunu ma vatu le tu o lalo ina ia mo le saunga le mu ele ngata le saunga le mu oe ai fa pena fo le saunga le mu o istinga ta uma o latu fa nga ino feta lo i lungo le o le tele ma ia mana tu ale se awala le tu ai por se awala lo tama ma tu wale mele fa mai so ia pa te to vi o ina o tau nu Samoa o tau o ina fo ile ngana le na vai taimi ile mele ula va leo ka miki male song ava le mai ava le fa mai tala a pa te to vi bai o tau ta mai ti se i tu le mimika na Party, party, pop,
dance like there's no tomorrow. Sole, 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 o solo fiesida, o solo fiesida, kui mai fole musica. Sole, 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 wa makanga lue ubae. Kapa ke popole fua arupea oia. Sole, 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 o solo fiesida, o solo fiesida, kui mai fole musica. Sole, 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 wa makanga lue ubae. Venga mawala ska kenye, o seki foi tonight. Sole vika, vika se te waru foi nga oea. Ngalo mai foi lau kama fa kuku ai pe nga uia po aqua. Aya le po aqua. Aya le po aqua. Aya le po aqua. Aya. Oi lota loto, e mita mita. Panau a Samoa i New Zealand. Wailo ai, ia tai hoa. Sama whanau moni a Samoa. Wailo ai, ole amalo. E musue, nei palolo. Minau pea, matau mawhai. Awa Samoa o Tapua i mai. Paamalo, res paumuina. Ile tungina o a mea mama pa. Paake fo'i, e nisi mene. Au na tipolo se na o lota nene. Kami tatua, i pusu anga. Lau pa solo Samoa o le ula pala. Sama Samoa, ile la kapi. Ile yuli maleliki. Pai bawai, o le amalo. E musue, e palolo. Inau pea, ratau mapai. Awa Samoa o Tapua i mai. E alua. Ia le nei whawhetai Loli Tiboteo, ma le pesele da o e na whana nau i Samoa, e o mai ngongo fo New Zealand, ia mai si fo i whangau ngei a koe oi fo i Samoa, e se ngā winga a. O le ua luas fulminu te mo te ele tu lai tolu, ai moa lomba le avanoa. Ia o le mo le li pule, ai moa le te mai ta i whailau tusi e le li pule o le tātou whale ta vale. Le car for you, ia le te mai ta i o. Ani, whatalo fatu, Ani, malo se i fo manuia? Malo se fo maua le o fionga Savea le nei koe tu lao le auli. Ia, o le hasa wawa i atu i whafo. Ia, o lo whaisina lo wao le tau. I. O sa fo le malu lui. Talo fai. Ia, na tau fio lolo nisi na nga i atu nei le tai au. Ia, tai lava ma le ave noa ia whawhiroa e tu fo i nisi pa anga fo i manisi o Samoa lo whai fo whanu mulungu mai ma i le radio Samoa fo nitu la i whai lawi loa ina atu fo i mato whata vale pon mato o au nanga fo i irka fo i umai manreua ia o lo whai lava sina pisi la kiti ona ai ole malu lua o taule whaina o mai nisi o mato customer ia o whaunga pere telefoni no whaina alo taimi nei o lo ia i mato ta vale whain tau no mea na finisi o mato piki apu ai mai se finisi o mato SUV i o 7-seater mai se foi ta vale lai te moto pulanga i o lo i fifia lava foi e whawhilo atu mato nanga whapea lava e whainga luenga pe maul benefit i e whai lava na isu mai e whai mato talia ina lau apalai mato ina atu mato financial atu te suswani mo o toro kuna o misa ta vale mo le nei foi taima le malulu a whapea foi ele mwhaina isu mai i olo i e mato numera mato over se lau whaina e vili fua mai ai le over se lau lua fitu whaiva ono varu e whaina e wala au mai ai a whapea i e whaina mato Facebook online e whaina e comment mai ai e whaina mato suswani atu foi i e whaina whatumu e lunga lau apalai pia whapea o whia mana o mea whainga lau apalai a walawa nei eise
se fa tuai lo yo bana le tele lava tava le lo mo terminei a fa pe foi e mo benefit pe le anga tonto ngeta la fusu mai lo ia la mato finance soania tu mo o ya wale le tau fainga so sta Malo fafta ia ole na wa ato to mai le tali poti fafta tele lava ani o la te me tapuni o to ile so ya o mato falta vale tala le iva tau ya tapuni ile ono le fia malo lo la so tau o tau foi te tala mato falta vale tau te fulu ya tapuni le fa pe le mo so va no nei so yesu mai tau le mato falta vale le toro se la Grace of Roman le wifi lavan mato so soania tu ole foi tala mato o nanga tau malo. Thank you, Annie. You have a great evening. Yeah, manuia le weekend. Tato felo I pe alo fatu bo e bela fengal venga fa soi foi ia. Yeah, tai la Savea man mato no. Tai la man tele fa se fo. Ale na. Tu fine ya Annie. Fai ma fonga tambuli le di pule ia Rick the man mal fengal venga le so. Yeah, wa mai il tato ripoti le na. Wa foi le ofisi la fia ele pa ia ba lungo tatu tunu le tautua ale car for you e te moa ile lua se lau I valusi o le tolu se lau Great South Road I Manu Rewa wa lua la tu lo toa foi tu fatasi alo le na mala la tu telefoni le se togi o valu se lau lua fitu fa iva ono valu vai ale peselea manai fasi silanga ia foi mai sa ili se ava noa tātou tala noa tuai ile pule o le tātou whalata wale. Le Omega Cars le ftalinga fuata ia po le sunga fo ia tungisia. Pio Wilson. Sa tālo fatu Maria Soli. Alo, aftai, o mai mōma inai kalestete. Eta ana mua. Malo se fuata vita lio. Vai foa meki, fatalo fatu malo se fuata manuia. Whaamnianga whaapitoa nei o le soifua o le sunga ia Semi Roberts. O lo whaatuai ia le tua fine politina matua fo ia whaalo whani. Semi Roberts, happy 60th second birthday. May the Lord bless you and keep you safe. Mruia tele whaamnatuina o lo wasa soifua. Ma ia fo isia pe le manosi maleola fa poponis tau sanga se tele ma futa ile ainga fa wau tau tua ile kalesia ia mamolo manosi onos fulu tau sanga o le lofo le tua ile sunga ya Semi Roberts ma ia le isa nai mangele lofa toltina ya felfani male ainga fa mai tau te felo I kai au ile to na I lo was fa now. Nese foi o le tātou tunu o lo whamnatuino lātou waso I fwoi le so. Whamanu atu le tua I atu tau. Malie le a whenua o le tāla ina le tātou leina. Ia, momole e lo whaanga ma whaamrianga foi waso whanau. Ale, o lava ue tasi foi le molimoli atu ia. Alo whaanga ma whaamrianga nā waso whanau. Le uko ve ako koe oso mai ma le tātou wha sisilanga lea. O le whaasisilanga tāua mo lau soifua maloloina. O leo wai lau whanua o New Zealand nei le vai o leola mai Samoa. Ma usiria le 5 tausanga o ngā osi ma tāpena le lei le au ainga o Savea pesta. Tali atu ai I ngase o le fatu. O le maisela, o le toto mawalunga. Toi wha le leia o fatu ngao. Ma le ngase o le ate fefete po le kidneys and liver damage. Ai maise lava, ngase leo le maisuka, ma le tinga o le tua, ma so ongo pona iwi, po o le gout, ma le arthritis, o le vai o le ola, o le mea lofa wha le natura mai le tua. Moli mawina I le toa tele o tangata Samoa, ma na mafua lava ona o tau mawhawhamai. A whai e puipuia a toa, ia o tātou tōtonga wā le tino. O le ama whaifoi, ona te te e atu le telo isi wha mai ngase a wai mafua lava ono tau mafa ngase pisi fa so tai se ve pesta fa ngole vai o le ola ma le avoka ile olu tasi lua iva fa fitu iva lua fitu olu tasi lua iva fa fitu iva lua fitu ya tatu sai ili matangi ma le fa tua ile tua
vai wha na tura mai o tātou lava lau whanua, ma la au na ola ai, au e tino wha. Ioe, ma e wha ta mala. Kele wha, ma i wha longa wha mai whau leo sau ngi o kalere maili. Vai o lolanga le ki au le imanga ye o upu, ia ma mawai malo malos, o le tali mo oe, o lau soifua malolo ina. O le vai o le ola. Wala usa vea pe star, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, fitu, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Watu whamaisenga mo le fionga ya fonti, tauli ili, aoloa, o le tuua o le malo, i siona tu le tina matua i Brisbane, ia ma o le ua, ma vai atu o toe taliu i Adelaide o lo alarai, ia, whamawhanwhana le tua, i le tuua o le tina, ma le walau pa ia le tua, i le tina, ia, o e le isi tātou loto e whaia fonti, ia polau sunga fo i le turisi, ia alai fasili takata polamo o le whaia ai, ia lau polo karami le whaia to, leo titilo atu le message o lo o wala aule atua i si utou tina, i na i le nei fui vai aso i Brisbane i Australia. Patalo fatu vai fo meki, lo tango lava i vili maia ultano Maryland from Seattle, Washington, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Alofa, o Toa Brown, o le toa wha, po le fionga fwe a tofilau Ted Stanley, alo whaftai atu il tō telo i la tōna langlangoina le tātou siva, o le fundraising, o le committee, o le tāpedanga, o le honestful tausanga, o le tūtō tasi o Samoa, i le pō ana pō le tausala whaftai tele, a meo o tō fuai, ma ua whaanganga wai, ia le tanga, ia ma au tō watine, ia ola, ma te tupu lau siusi, ma sautu lua, sautu tolu, le foa ia le atua, i loutou au mafola ma le lofa tulai, loutou wanga le lei le pō na pō, i le whaatala ulatu, a le tātou whanawhawhatua ma le komiti, o tāpenanga, o le whapna tuino le onos fultau sanga, o le tātou tuto tasio Samoa, o whakula ia ki oe. O le makua i pisi o le aso sama le aso ngafua, o le amutua i tele tau mafa, joe. Le vava ai le meo le povi masima, o le paumu, ia mankua le wha kaulau plate sunga, e le wha pe wakufua e le free of charge. Sia kai kei loa le whaingo le mea, ke sa hua fo i marau sfuru ka la. Ia mo, ia sfuru ka la. A mo kwa lau plate, le lima, mese sa vea wha mamanga singa paumu le kiki anga msinga fasikalo lulu i mana masima. Le lima ka la le ma oe ma masaka whangu vai. Ia le nga. Nga whai lola i ai, e kei loa lima ka la ka o le mea le, e vai e keu koe fui vai i le vai le. Ia le na. Tele whawhianga o le la vaso, tātou wha ili lawi loa, o le mapu i ti ngā le sunga ya Wayne. Ia ola le au pepese ma le au siva, whawhiawhia whapitoa sa vea mo oi le asu lea. Ia, e mai mō le tātou tunu, whaia fwoi ma le tātou screen, o le whaia eo na tū sao mai le sao noanga whamanuia mai sa mua o tātou te tai, ia, ma le launga a ambi o le aso. Ia, o le fionga le konsula o au le tātou malo Samoa. Ia, o na tali whaitau lea, ma tāua lunga le sao noanga le fionga, i le teitei whono o le tātou komiti, le sunga le pari tele. Ia, ma o le sui fo i le nao le i tu malo, ma le pulenga whai tu malo, the local board, the local council a mangile i manukau nei. Ia le na. E rau whai ka kala koe ki oe i meo le atu tupu ka whewhe. Iwa bantua o le aso manolo. Queen's birthday. A whio mai, tala mai au, tātou fia ma pati patia whatasi, ele toi sau whanua. Awale le tala le te tau na teu lau loto ma lau mawhau. E maua me whaatino ai mea. Ioi. A o le taimi e whaatino ai, male awa noe whai ai, e leto e maua whaalua. E solo le taimi ma le tai, e le whaatali tali i stangata. The time and tide waits for no man.
An opportunity may never pass this way again. E ava noa le au moa, golden wha auro. E le toi fo'i maui mai le ala lea. We may never come this way again. Ala na ino whai atu. O se teimi wha pito, le tala wha solo pito, e mita e ai le nganga. O le maua wha atasi o tātou i lea teimi. Nisi au ngā tupulanga i le rumanai. O le a lātou pāti patia le tātou tāpenanga sa whai e wha manatu ai. Le sa valinga a Samoa. Malona sa lau i le tele o tūsanga. O lu ngā lalo, o pātu patu wha pia fo i la mole mole. O tangutungutu o le ala. O le sou o le vasa mo le luka luka o le tai. Ia wha pia nā fo i male maa tui male maa ngā o na fola i le ala o le sa valinga. Male fo lau ngā Samoa. Ala lea, e ala tuta i nuu manaia. Ma seu i whanua i le whailonga ina. O le taimane ono se furu o le Yupeli o Samoa. Afiu mai, tala mai au, tātou pati patia. Neanga le leima le alofa le atua. E ui le telefutia sa savali ai, ma asa ai, e le ngasu o le tai au ma le vau filifili. Ai sa muli pea le alofa le atua. Ma faa malu wana au i lunga o Samoa. Se yo o mai i le aso nei. Aso nga fua aso nei, le aso lus, ma le aso lua, le aso lus fu man faa. O se aso faa pito fo i lea. I le tala faa solo pito le tātou utinu. O le a manatu ai, ma faa manatu ai. Le ato le lei ai o le tausanga talu o na faa vai ma tu mai le malo. Na faya iai le atua le mawaianga. Lea na faa tauto i lalo le fara ie. Mawaianga le nana tāpena le atua. Pe faa tauto la i lalo le fara ie po lalo le maki po lalo le fai po fea lava. E ese le alofo le atua. Nana ia faa ngā au wala uma na ia te pena masaunia. E faa tu wai le malo lea. E faa tu wai le malo le atua. Le malo Samoa. Tātou o tāle pese. Whaaro file mua e fo i le whaafonga tāpua i le atuno. Tātou o mai tala noa i le ftalenga i a fuata le sunga e tongsia Pio Wilson ma le Omega Cars. Tā alofa Samoa, wa ule nei o kāsu ti alu, a wale sui ale ngila wa ule ki o. A eva mai i le se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Se tali mautu o na ia umiti Le moana le sami lo loto E le tau ai lo uloto E amana ia lo utangata O fai lea mo umafatianga O po ia fa amanu o fanga O sulu ia ele mala E fai toto alea tatala, ele tamamo tukulanga, tuia fiana, olomuanga, uatali o uma
ia whaatua ele ele, le wha moe moe ua lupepe, le manuia lea salilo, a o lea wa e wha asino, e le mawhai o na wha matala, le matala se wha manuia ma, le avanoa mo tukulana, le tautua i o na tangata. Whaafetai lau alofa, le avanoa ua o maua, o se ata o la utongi au maoa o ma. No ane po se kola usuru whama, suru whainga o tukulanga, uwhaasa o, wamali e tule wamali e o. Se ata o la utongi au maoa o ma. Yo ane po se kola usuru whama, suru whainga o tukulanga, o whaasa o, wamali e tule wamali e o. O whaasa o, wamali e tule wamali e o. O le XYZ Renovations, o se company ua sinia le luas fultau sanga lona tautua, fausio wharefau, whafauino wharetuai, pa o le toe soso oina. Pala au lo hana, i le XYZ Renovations i le o lima o valu, fitu tonu ono valu valu. Petanga iane i le xyzrenovations.co.nz mo disi whamtalanga. Ele fiu, wa umanga fai kuia lo whangau. Ele ai, ea. Se wa aile whenga kuia whalwhang Samoa le whasalau mai ave umai kame ke whai ola ko kui. Ai maua i sau kupe. Le whai ngā tui o le whalofani Samoa, whai le maangele Town Centre, aso lua se fulwalo me mai le iwa i le tae au i le whai le awhiawhi. So se isi lava e whailo na tui, e maua lana pepa taloloa, ma le pepa o le peni sini o lana taamale. To inga le nei mo whanau e lima ngai le se fulu tasi tausanga. Whapea tui ma boosters mo le se fulu lua tausanga ngā i lunga. E ma whai foi o na whai e malo tui pui pui o le fulu, e hu noa ma tutongi. O nisi whaamtalanga wala au mai le telefoni, o valu se lau, lima lua valu lua. Sunga, e ma whai langa whai e malikui o se o ko o lua. Se yoe, le whai e foi malikui solo muri o lo ko o lua. Ko whale fiu. O le awai ia aunga e iei benefiti mo le ola awa oina, ma le ola maloloina, whaapea le malu pui pui au whanau a onga, ma whai a onga. O le mea pito sili lea ona whaata waina. E tofu lava lea onga ma la tofu fuanga talawhia ngailele, ma mana onga o whanau ma whai a onga, i lalo o le COVID Protection Framework, e au whiai ma awala ese, e whai ai a onga, e pei o le a onga mai le whale, whaapea le whaonga aina o teknolosi, e whai ai le sona i whale a onga. O benefiti o le awai atu i a onga, e mawalunga atu na ilo tūlanga lamatia, ma o fuafuanga o le saunga le mo ua saunia e a onga, ua mautino ai le malutia o le ano fuanga, la ilo isi o siomanga. A whai e iaini au fasili po o ni atu ngalunga e winga i le ola o oina o lautama. Ma tau te whautuaina oe, ina ia e fsotai i lana a onga, ma whai loa i ai o langona, e ma whai foi o na fsotai i le matanga luenga o a onga,
numera ale ofisa o aonga ale tau itu malo. E maua i le www.education.govt.nz. Mam, ai se ai kakau ai ngā o alu i le fomai, pia ki ngā lo whai. Wa leo kwhea kuai. Se mam. Ngā maua lo uso i le fever rheumatica, le ngā amaka i le whai ki ngā. Ngā whai mai le kausi mai, e le lope maua i foi o rua malo ko finge. Se o ke malosi i le vaenga ngā. A whai e mai sa kamai kiki ko kongo o se ainga. E kele le awangoa e maua i foi sa kamai ki pe aki ngā o la ko whai. O ke le whakamala ia oia li I maso me. So se wha I ti ngā lava, ave siaki e se tausi mai, po se fo mai. Tanga I ane e le alliancehealth.org.nz mo nisi wha amtalanga. Alo e whaafonga pe le tautua mo oil se ufonga o Samoa, le radio Samoa, so lima iwa tolu a mo i au kilani. Ia, ma le polakalabe tuli pea e le toa tele o le atunu. Savea ma le Tanoa Ava I le aso tonai. E te maua I le sao, maua I lau whali, maua lau whiwhia, maua I foi malau aki ngu. Ia maua I foi malau kui solo muri. Whatasi mai le telenga ia fuata, le sunga a tongisia Pia Wilson, le li pule o le tātou, whale ta vale, Omega Cars, o mea na amata mai ei mea. Ta alofa balon soi fua baduia fuata. Ia, le langi ma, ia, patalo fa po I lamba le nganga la patalo alo, patalo fa to la go pionga pesta. Ia, tina ne foi la sunga Savea lo tulai mai le foi, pa malo fa faiva. Pa malo to sai poto le ne yaswa Savea. Mata ngo fia po kala mata palo longa to foi. Io e. Ia sa le lamba sa no anga. O me sa le tupu, ya le tupu, a me sa taulo tupu. Ia, ele tupu mata me. Ai ma me o kukupu zale ka kaungu kukupu. Alo. Fa tele la vale me mo I la o fionga le lipule. O moli atu fai mo fonga ta moli o le Palestine e me se fo I o le tete fono le nga telefono fo tu mo sui mamalu. Ia a o sui su fono uma o le committee o le tapenanga o le tete fono el sunga le pali tele po sengi a le fulafu peo. Ia male mamalu fo o le laulau. I lau whaalalo mawalunga o le Omega Cars, ma lau whaingaluenga ma le pulenga. Ia a wafo I saidi ngā seleni le po. Na po whaftai, whatutubu le tua. Me wa whaangau no lau tangai ma le silsila. Awa ele toi ono sifulu whaalua ia le tātu o tunuu I lau talenga fuata tongsia. Ia, sa le lawa fionga pista, ioe. Ia, ele pento ono sifulu le tātu o tunuu wa o tau sanga fo ele au le toi mau mai. Le nganga lava le fia to e talfaita o te lau sanoanga pesta. Ana le no le au maua. Dia la. Le no le au maua e faali atu fo I la matou so swami tutono tatou community. Ai mai se lava fa mo se tatou malo tuto tasi o Samoa. Malo. Nanga fa tai fo I la o fionga le manatu mai fo I matou. Ia maltusi bala uliana au mai ia wala la selen na papa ia ile e pulenga lo meka kas ia o me la bo mo le tonu tenga na ba sile fia na wa fionga de na fa mo me ngati tusi ia le na va to mal me alo fa au te o le ta u o le mele na o lo to tanga I masilsila mai I au ona sa variatu ia le o tawia mo tali fa ali fo I lo fionga il fa tala ulatu ia mala auto foi a pulenga mala au whaingaluenga. Ma lo whaftai le anga le lei, lo sila whonga le tua, ia I lau foi tautua, matavela, ia o lo o whapenao na whaua upea I lo tātou tunu. Tātala noa I le so, tinga le vavai atu le lolo wao le tau, ma le malosi foi o le batangi, ma le savili, o le astulanga o lo o iai lau sila I le lau tele o le tāpenanga I le so, ma le tautua, ia manisi foi o lo o auto va atu pe tinganga vevela le malosi le savili di ala anga I tu la. Ia esa le la malsananga Savea ia tafaita o atu le sananga. Ia e to tolu ainga le temine yo le fatala tal sanga ala titilo tal sanga e mata yo matal sanga. No wai mai al finance la to e lo tatunga la ba se la pa seni lo tatunga. Ono for my own experience. Ia matal sanga ngai do ngotal sanga pa poi nei. Ia ole a mo ta vale le fefi.
toi mo mana tu wi fi e o malato ya kinane tu mo foi la tu sa ona o mana si tulanga ya nga fele nei ya fai fo I ma mata tu foi te fa so foi si aso Savea mali ya se ta si foi ainga e le pino fai do atu ya swafa se ta si foi le ya to lu fu ta si to sanga si mea na top de mai Samoa ele anti male anko mali ale tolu to sanga no foi si mea ele abe se mai Savea Noi, nan se la tala avelo na lima te toni si me mo le vaiaso Savea. Noi. An le sola mala si me le sa no so matua. Yena falo lavelo no so matua yai. Ia. Longa antim longa ko mai na ia na muswa na e uia le tulanga awa lo felo na uso. Ia Savea osa ma te faso malinei tamari ai pe maniti ro kingo ia walo fale nei le tala bale mai o nei alo toso le fa o ngal men satan mai fa mai ia le nei la tala la nei tamari so no so la titi ele lo si me fa alwe fo mai Savea tolu to sanga vai nei ele be fo mai lo nga mai si me fa ngo fo fade ia tulanga fa o le si metan no polo no so matua fa o le si me ka o pack and save se supermarket kikele fa pe le fa male mau si mea o me ia fa o me ni sila ia te lo fa la le tamitine a top mai Samoa ponga mai ma salo la fa te lai a fuata os tasi da por kalamisa o talodom faso e foi le tele tau sanga o vai leo e tola nga nel muta upulana ese mai tal no fa business fo I tolanga ta vale mal tutua ai e sa le lo telenga o me tau na silsila to ai ai me se na tato fa na o adopt mai male nganga fo le e mai sa ili se manuia ia tau no mai ese ia tulanga o PFA alia mai ia ma fa pena no vevesi ia le langa o le tangata televou ia male mo ai se tonu le lei le mau tonu male mau tu le lei ia ma fa pepe atu lava ia ma tula I meini fa le lave fa pe I ma le nganga fo le na le fo tuanga ma lo fa tai I le to fa te tala ina ia fa fo ona ave ma fala I au ma tu o lalo I lo tatu tu no ma tangata lo tu poi me fa pe nei ma lo fa tai ya tungsia ia le nganga o fa tai la le atu no fa ai ngol tu le fa ta bale ia nga foi me ta fa so tu foi mo la tai ta o nga I tu langa fa pe ia la ia ma fa ia ona tu so ni foi ni si pe ta ba ai pa fa lo nga foi a bel fa tuanga le ia ma si le mo alona so ifua awa faina na le ma fa le tulanga lai fa pe ia pe maniti lo tino fa pe mai fa ole kong pack and save ma supermarket kikele lo ngo vinga ngale fa le nga fa mai foi la si mea e fe foi le ale savali la wala ia ia ba ba la o kele la pius le nga pius sai ia ta so fa so la tong siela to kala mi Savea ia bangala to tu ale me ka e fa ngo fia me uma pesu me mantala mai au o le to telefo I mo le tele ta vale fa I fit feeling amata ma tele ta vale lai tenga sai ese ya na o si le fia malu la tu to tele ia tele ta vale fa lo fit feeling pesu me mantala mai au to no me ka na tu ale la o te e feli ma sala ta la e tina le foi lua fe ta la lu fe ti ta to piki apu tolu to sanga mate vai foi ta vale io tolu to sanga le pepa foi le pasi el ta vale pepa le stala ia ma se vecino ta vale tulanga ia la mato vai foi tulanga tolu to sanga ta lieta ta sanga sai con calate ma avel ta vale ia sumai matal mai au ile lu selau ke beni strive manukau pe vala au mai telefoni ole oiva lua lima valu tasilia ia pola telefoni ke ai ole o lua tasi papituono lima fantasi o lua tasi papituono lima fantasi ai pa tai tele lava la ofenga foi pola sunga Savea lo tai mai le tula le ke pa mai tele lava le tua yo faiva ia mo se ai ia tena ne foi mo foi no manatu lei
ia o ala ma tau tuai no tato atunu ia e fato fampa so fua ia terminate ba lo fa te lava o le taimi o fa no mai mo vi o tele o faiva mo le soifua la fa fu loa ia wale tau tuaina le tunu ma le kalesia ma le tato nu ia ma le ai tau malele i o tato ainga i Samoa manuia le nei e fiafa soifua ia soifua soifua na te lenga e fuata ia po le to fa fo ia tongsia Pio Wilson e le pulenga le na le tato fa le tavale ole o mega cars te boa i le lua selau Cavendish Drive i nai manukau a le ona da a le ilo val au i le latu telefonio le ofisa lua fitu lima valu tasilua lua fitu lima valu tasilua a sa o le lei o le matua matango fio ta vale o le falta vale le ele tele ai au afe tu dai nis taimi e lima piki apu mana nei Ford Ranger Toyota Isuzu uma tuanga tavale e te afe tu lesi luaso wala ini tavale wa fo i lanu o tavale no minga wa taulia mo ave o tatu tangata ya le na o le telefoni o le o luatasi fafitu ono lima fa tas ya le tautua le telinga ya tungsia fatalo fatu ma fa malo fo le tatu komiti o tapenanga mo le ono sful tau sango le tatu tunu fa mana tu atu le tatu fono fo ile aso tae ile otoe tele ni aso fatalo fatu ile fionga le taulangi tofa tofia mo le faltua mo le don faalo ina i Mount Ruskell ia fa pe fo ile mamalu o le fa ili pu leo le ata ia mai le tatu savali ia po le savali fo ia tavali teu mo savali fa rapo tonga ile aso nga fua o le vai aso o le aso lima lena aso ono lena o le masina o uni le la fa yele tatu fa fianga lena ya o aso lima lena o le tu lai fa o le sa o le tatu fa ngano tu lena ya na so ele mo le aso fua o le aso malolo aso ono uni ya o tatu fa fianga ma tatu fa le ainga pesenga o sisiva ma le fafia ai a onga te tele ma lunga ia na mo le tulanga tasi lua ma le tolu manurewa o ilisi vaanga fa pe fo ma Avondale College e da pia mangri io pia mangri ilisi onga ma lunga le na lena manu malo mai ile ASP festival o le fo tu sanga fatalo fatu ile to fine Lilieni Sao ia malo wali fa mai talo Savea real level weekend o manto mata matapo ia tu i nei San Diego California malo fa talo fatu i lau sunga tu lepa fa afetai sua ia fa pe fo i sua fuina ma lau to fo i por kalambe o le uso ia manu fa itete o le ftelenga i tavao mali i petelo ia malena tu tua i le siufonga o Samoa o le tae fou i Long Beach i California malo le whaatotoa malo fou i le whasoa malo le tautua atunu ia ai mese fou i o mata upo lo whasoa iai ia malangolango i nai fou i le whainga malo o lo tulai mai i le fou i le nei temi George Kinsella o le uso ia Coronito mai lolo i kalestete fatalo fatu ma lor so i fumuria Coronito mai lei fatalo fatu le tato nu oli i Avondale talenga la te boenga ma le tausi fo i atoe ia ma le nofalo ma le ngali Augustino o Valentino ia va pe fo na yo tato so masani o le tato nu ia pe a feiloi fatalo fatu tato por kan fatalo fatu i sa le lavalu le alo fa fonga mai ai ale sunga ya tu sani ali vanga na sua ne mia alo le so fo mria malo fo di malanga mria mo fa mria tu si utina o so mo to fa fine o ainga o mai masani ile afio anga salaval o mana tu le telo to sanga o tu nai ina o tofia uma se tasi o so e tausia
le kalesia I sale longa masala laval yo mantua sale long tu tia fitu e pitonu e sawa mai o le wafu alu o te fua fa solo mai ai o le tele yo pitonu e te fiu fo e sa vali le nu e le to ina swafa ya su ale mafua ba tupa ya o pe o le ngale na sa masa ni no matu wafe au ye male sunga ya o lo motu o te mana tua ia lea fo I warota I sale longa me sale lavalu I le mau o whatoanga ai le ngata le na o meo lafu whatoanga lafu manu o le moa, o le povi mo le pua ia e te iloa lava la I warota ma e kale si o whapea I le tausinga le lei o whaife au nga e lako e pa e vore pe nga se laulo se furu o paunga kia lu ese mai uma kwa fufula fa penge o ala fau fe feke fa penge mo maso fo ia mo fa mo o nga manga vavatu a wa size 2 fa fanga ka sa o afi tu sa ausu e ile ai nga fel fa fanga la tu fa fanga la fa fi au le tai au o sua mo mal fa ni vital ia au ola ile si ile uri no lo la ile fa mai toi fo I mai e te lua fo I mai e fo I mai I le moa tunu vili o ia vo le tae le pai o umona ngalangi wangi lunga o meo malala ia se anu mafiu anga o isi fo inu mafiu anga sa ta la ima e le fai tio ia a fai o le pesta lea na fai ele na ainga ma le na nu o le whaani futalo le tai ao, ma le koko Samoa, whaani futalo le uri, ma le koko Samoa, whaani futalo le fiafi, ma le koko Samoa. O le hale mea le whaiti oi, na paua lea, o le nganga whaafutai. O mea ua maua. Pau o mea, pai upu fo ia whale upolu, pea umos le whaamu moe. Tō whaabali e le nai tū, ma le pa ia lasi le au, walau lia ma, Samoa poto. Tō whaabali pe a whau le talia lau tō sua I tūlanga māwalunga māsani. Sa ili lava, sa ili uta, sa ili tai. Ana ua pau o mea ua, o moli mai le lofa ma le anga leo le tua. Ua tali ei lau tō sua, ma osi ei le taulanga le so. Ia lofa gia aone ia ina ma puaina le ahla, le maki kiva le gei ainga. Pale le anga le mea ngari el kosu, le ai. Na paua leo le nganga whaafutai ainga o nuu mafio anga mai tu malo. Sa valia I le ngā luenga la, whaatala I le atua. I lau tau anga le lei. Wa tali talo sanga na yo mātou o lo whaamuri atu I ainga manu. Ia lo whangia. Ia sisi se I asuana se I puvai ma elda la vea le na le walu atu le ngā luenga. Ao sina fasi talo, ao sina fasi ka amu, ao le a lava se me moa. Ele fai fi au, o le mea tau o le na. O le mea le na, e tumo I le nganga I le whaafitai ma le whaamanu. Ona o le anga le leio a inga nuu mafio anga. Sa tali ma tautua I le ngā luenga tā lai. A mātou nei o meo tupulanga tala vōfo, ile amanga ia. Ile amanga ia e whaife au o loko ma vai ma e kale sia ke kele vo ia. E tasi lal nā mea na sili na tāua le ngā luenga lea. Alu su e po ai le whaife au lea o le lotu ma vai le tono le. O le nuu ma le fio anga. Ia ngai alu la ere ke lua kalangoa ma lua whaawo. Pe au se o tau ta mavo lea le nā whaife au. Tele whaife au. Samuelu au iai le kale se me tisi nai sangone. I le tausinga atuana me kisi sangone. Ia vai le teimina mātou wōle le iei ma le nā whaife au. Alona whale tua. Alala me na tupu. O le mea i le whaife au. E ta i foi me le sua whaife au tā la I tala vou nei. E kere ea loa koe whaingi rua ka unga foi. Po ele loko sa o ele loko se. Pa whaingi rua whinga unga le kuspaia. Le ai. O le wa sa o le ele whaife au tu I le mea lea. O mai o tau ia whaife au tā la I la iti. Are kare sia. O mai e whai wha pipi I mai. I le ngāra wenga le whai.
ai le taimi fo le na e tasi e te ata mai e te loa sengi mai ia ma moe e ave ele kale sia ma vai e kale sia au tu le tonu i la ka ma Samuel ale lo la alu au pap ki songa le vai asu oi o ka ngaka o langa e kale sia o ka ngaka o langa uno e ke si vai via au vai me wale ko nga solo ko lo di o le loko al isi a inga foi a felai o manga ave pap ki soi fal lima po o lomi o ya sau ina va tu o sui le tu e o ile fa sa ma mona le sangone vai va ai la el fe fe au le Savea vai le va ve ke le o ma un o ku o isi o ma moi le o ave o ranga pa ma moi ya le na itala mali o le ngar wenga ile tele o tu sanga o sola fa talo fa tuaila le sunga sua a tusani a sua vangana ne mia e musu tu ainga misele se utina ya matua ile ya maula soifua la leima fa fo sia fo lo na malosi ia fa pena fo i lo fionga na la tatu o le wa ka konga male fa o mo fo mal kemika ka ma vai mai al pesele fo mai fai le tatu tala muli seu i fanua le tatu pol kalame ya ono nisi fo tu ngio le fia finei ya ma nisi fo i fu nga lu mau o le ngalo ya te o le tau le ono le fia finei toi fo mai le pol kalame tu planga te le vau o Samoa e lungo le si fongo Samoa Radio Samoa le Coco Youth Show te lenga ya se manu Simon Matafai ya ma le malu fo i o le i muta mai ta i te le vau o le na pol kalame Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa.
le da le uso ya tangaloa ile nei fo ya uli o le tutua mo le su fongo Samoa ina ua 5 minuta wa tele tu la fa o fa talo fa tu le tina ya falfani ya mfafta ya tu fo ile tutua ina taleni wa fo ile tua ile su ina mo le tapena ina le me le lei ya po le fa solo ya po le fa soa ya po le ulo fo io wa fa ina ia le au fainga wenga ya ma le to telefo nisi o wo ma panga ya ma lo fa tai fa mia le tua fa fani ya to me la inga ya pa le telenga fo ya taefu ma le tausi ma lo to ainga na e maunga ki fa talo fa tu ile fionga ile sao ya tialino Samoa ofisa ya masio la to fo I ainga ma lo le sulfo mria le uso ya kapeli a mese o le tamai a le au ina I Trevola. Talo fatu le au, ma lolo se fo mnuia fa tai fo mo le vala ulia le lava yaso ya ai ua nofo ai olo no le tulanga fo I o tutuangia le fiafi. A mnuia tele lava I le whaongai na fo I o le au unanga ma le tutua. E ala I le vai o le ola ma le vai avoka. Fa talo fatu I le ftelenga ya le lei kose ya ma le faletua I nai onehanga mo su tofo ya ngali ma lole so I fu mnuia talo fatu I lo fionga le alosina se un tafa ya pol telenga fo I aluatua semi e pati ya ma le tausi ya fa pe fo I le ai ngali ya ma sio tato tina matua talo fatu a malo fo le so I fu mnuia fa tele mafuta mai le onanga le tutua talo fatu le tato nu I le tulimanu le te fono ia po le fo le pelestene le sunga ia fautangia kitiona ia ma le faletua ia mele ia me se fo I le tato ainga poto o le tulimanu ia telenga fo ia au matangi masi ia ma le faletua ia to atusi ma le nofo alo ma le ngali alole fa aftaile ba futa mai au unanga ma le tutua Savea ma le Tanoa Ava ile nei fo ia so tonai atalo fantu ile uso ya vice ya va pe fo le tato uso ya kiaka o le uso ya miti o lungia o Oscar o le uso ya sila ya va pe fo ya le uso ya tulipe tone la tulipe ma uto umalava ya e alule asungi o lau yo kakunga ya o tuli matai mama te tuina ia le tato fale inga lea o le a tau mama fai le to tele o le atunu ui le aso o le tuto tasio Samoa aso ngufua aso ono le masino yuni I le maota o Samoa I mangele ioe la kaku fale iai ia si kaku vava ai le matango fio le na aso I le tele o le tau mafa George Kineseli, Lilieni Sao, Amelia Fa'amoana, ia fa pe fo I T Mac Senior Junior. Malo T Mac o mai mo na Monterey Peninsula, California. Alo se fo mo via fa tai o sunga. Ia fa pe fo I le to tele o to o fa mo via mai ma fa mai se fo I le to o le malo I le tua a o le uso ia fonti ia a loa ia po le sunga fo ia turisi malana por kalame oi lea mai fo a meki talo flava malol se fo mvia o lofa o fia vai I nganga I fo maunga mai vote for your future not politics yes ia I lola o lo manuia ma le fa mvianga o le fa tuatua I le tua Samoa otas ia nei lolea o le meale na tau na fai. A mai al tato pesel nei mai a Richard Parker lo usoe. Mai uso. E mole tuai ia le wha maloma le whaftai ia I latou o lo ngā dudue fo I le nei teimi. O lungo o le ala tele, o le au ave taxi, o le au ave pasi, o le au ave loli. Ia ma whapena fo I o na whatalo whatuai ma le nganga whaaloalo ina I o matutua oi. Le uso ia tavita keti na foi ia va pe foi le faletua le tua fine ia peata ia ma le no falo ma le ngali I na Meliora Place I Avondale
ia whapea fo i le uso ia Taniela, ia ma le whaletua ia ma tātufu, le nofo alo ma le ainga li i nā fo i Meliora Place, ma lo whaftai le ma futa mai. Le tina matua ma o le saa fo i leo le mātu ainga le sunga li a taua. Taito, te o, whatalo whatu tātou por kalame, ia ma mori atu fo i alo whaanga i a te oe, le whaletua, ia por le tina nā le saa o tātou ainga le a taua, taito, te o, a whenga. Malo so fu man vietina nga lo complain da le vacuo fa mu yanga mo oi lo so fu mo lo malos anga leile tu ya oi foi mai foi le upu moli tato foi marka ko ka apelo. This is Richard Parker. When we come back, we'll have the final words before we let you go, and before I leave the studio. Don't forget the return of the program, the youth, Samoa youth program tonight with Manu Matafai at 6 o'clock. If I'm a molly in my toe, my soul, wave or masitaiala, imea olanga. Whawhetaile tua ele nei maputanga. Mai uso se whaamalosi e te maua mea uma ile alofa moni. Po ati ngale nei olanga. Na ole Ja, det är alltså fråga bara att gå för det såga ja Richard Parker ja ai tatu te le tau mawai ai wa mana tua i loa e tapu soa o le lima se fulu tau sanga o le aso soifuolo na uso a wha pele tapu soa saudo ia e tau walunga il tapu kalabe le so ja whamaro tau tua whamarole na wakai na pionga nubro heli na pionga peska
ia foi Savea ia pakai mo le bangoa ia o lo faanga ma famangianga o le soifua o le kofai a fongo maiku o kalenga fo ia piso kamoko fanganga ia o le biinga ma pakai ile ko le fai o fai kitia wa ma ua fo i o makangi o le soe a ko ai lo lima su kausanga uso ia ngale le ile ko mo pelo ma lo si mo lo soifua lo le ia fa fianga ia mga luenga wa kausinga ainga e meselo wala winga o kiu ko mo le kalesia ia manguia le anga ia ko sapaki ia manguia foto e kai mo ko o la kiu ke pesca ia ka ko mosa paki ia ko kaya manguia ia alo aftai ia fa soifua ia le na tawalunga tu tapsua e tawala tu e lo fanga ba fa mianga olo no so lo a tole limas futu sanga i le so wa lus ful minute wa tele tu life fa Samoa mali mai o le asu i fadua le unanga ba le tutua le de yaso manantu le fa tili foi mo le ai o favor masani o le tunu mai ya ta ile vai ona fa ele fanua a o favor pausisi e mate i lima o le ale wingo ia upu le lofa mo le anga le leio le tua sa tu i whakalilo se whingalo le tapa au le ala taua pe tua mandi ale so alea ua mai ale polkalame ia o sisi ofe fo i tautai ia ma whaatili ei fo e mo le ae a o le hafia filei ma mori atu le nganga whaafitai Samoa i lau talieina o le leo o le au na i te tonu o lau maota mo le lawa whapea fo i o lau ta vale o lunga o le ala tele whapea fo i lau ofisa ma lau ngā ruenga whamalo whaafitai tele o lau whaalalo o lau pule lea whaafitai fo i te talo mai ia maua le malosi ma ia mawhai pea o le maua manatu ma langona le lei e whaawau i pea le nei ngā ruenga au na matautua ia ma osi ai le taulanga i lumo le tua ia mu mawhai ma vi inga i lau o fio a mandia tele lava le tua i o tātou te tai wha le malo o tātou te tai wha le atunu ai matua le tuu ma le wha manuia i a te utou o tai wha le nganga ma tai o e kalesia ma tapo inga manuia tele utou ta mamtina mātutua o le atunu o le mwhai na wha ngaloina le tupulanga lalo vawa ia mala utou fo i sailinga malo a whenga iai ma wha uunga ma suenga whaiu o le nei tausanga anga le lei pēr le atua ma ta iala ma moli tai i mea uma o savalinga o le nei soifuanga ma le sailinga o le poto sa le lau ina ia maua le anga waa o le atamai ma le poto ina ia mawhai o na whaatautai ma whaafoe ai loulu manai isa ngā ruenga le lei e au na matautuai i lou ainga o le nuu le kalesia ma le atunu atoa Savea pesta ta ma le langi le olua i alii se yuli le nei whaaftai atu i le atunu o tātou le maua se whailo inga wa o le so o lo te tala i nai ia le whaafianga ma whaalinga uma lo whaia i le maoto turisi i matangi le lua i Samoa o le malo fia le atunu o se tasi o mersina ma o le langi soifua o le tupuanga ma le talaanga o tala whaasolopito o mersina Samoa o le mawaisa tātou whailo inga ia ma le uso ia whafonga mua o le vai maunga na mulau ulu whainu u le lei tupai Hawaii lavea i le nei aso a tonu e maua wao le aso ngafua o le vai aso nei o lo valauria ai ina ia tātou whailoai i le aso ngafua tau avel tātou polokalame mai i le aso ngafua se i o le aso lua o le nama i aso o le amaua i la se tala mase li poti mai le talenga ia whangabua le vai maunga namula ulu Hawaii whainu u le lei lavea e winga o ia leo le sui prestene o le malo fie a Samoa ia a wale tulanga o le whaalinga o le tau ma le besina lo tātou te no tu o tau wha mangalo fo i se leo le yaso le ase me o papa i lau whaafonga tala fo i mo le tau la ulu i le tapua inga le tunu o te whaamalulu atu asu atu vai malu i puenga au tu o tau se tasi o a upese ua whaingoina e mana tua pea oe
Nau tu ona le nei. Alo fa tele mo e Samoa. Feilo ai pea. Manuia sa pati le aso tau. Soifua mai manuia. Savea. Well, that's it for me, ladies and gentlemen, friends and families and fans all around the world and even here in Auckland, New Zealand. Thank you for your company. Really enjoyed your company. I leave you with one of my songs, and I wish you well. Have a great weekend. Enjoy what is there with the weather, the cold, the wind, and the gust. Have a wonderful Sunday tomorrow as well. Soifua, manuia. Look after yourself and stay safe. Mo oele mawhaina uma Ta oto I foi le pongisa E whaangalo le whaingata E mana tua pea o folinga Ai ona ulo ualofa O oele mawhaina uma Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngama o ilo ufatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o iloa e alu E whainga tāna ngalo o e lo ufatu Tauane o laumba ai O lotu tu whaatasi mai Ma lau whaalongo wa e whaatofa mai Ai tu mau lo fa mo e I o waso o